ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва наргиз шарифзода. имрӯз бо ташаббуси ҷониби покистон суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии исломии покистон ҷаноби муҳтарам имронхон доир гардид. зимни суҳбат дар идомаи муколамае ки дар шаҳри душанбе оғоз ёфта буд ҷонибҳо як қатор масъалаҳои марбут ба амнияти минтақаро баррасӣ намуданд. дар ин зим ба вазъ дар афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. пешвои миллат таъкид доштанд ки вазъи ин кишвари ҳамсоя ҳамоно дар маркази диққати ҷониби тоҷикистон қарор дорад, зеро ҳамаи он рӯйдодҳое ки дар ин кишвари ҳамсоя ба вуқӯъ мепайванданд ба ҳолати амниятӣ дар минтақа таъсири бевосита мерасонад. вобаста ба ин сарвари давлати мо қайд карданд ки роҳандозии муколамаи васеи нерӯҳои мухталифи ин кишвар яке аз омилҳои муҳими барқарории сулҳу субот дар он арзёбӣ мегардад. бори дигар омодагии ҷониби тоҷикистон барои ҳамкории созанда бо ҳамаи тарафҳои манфиатдор бо мақсади мусоидат ба ин раванд дар доираи имкониятҳои мавҷуда иброз гардид. мувофиқа ба даст омад ки тамосу машваратҳои ду кишвар оид ба қазияи афғонистон дар ҳамаи сатҳҳо идома дода шаванд. дар рафти суҳбат ҳамчунин атрофи натиҷаҳои сафари расмии начандон дури сарвазири ҷумҳурии исломии покистон ҷаноби муҳтарам имронхон ба тоҷикистон ва ҷанбаҳои рӯзмарраи ҳамкориҳои тоҷикистону покистон мубодилаи афкор сурат гирифт. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоби вилояти хатлон дар ноҳияи фархор идома ёфт. дар фурудгоҳи муваққатии ноҳия меҳмони олимақомро роҳбарияти вилояти хатлон ва сокинону фаъолони ноҳияи фархор истиқбол намуданд. гузориши хабарнигорони мо. дуюми октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти таъиноташон гуногун ба ноҳияи фархори вилояти хатлон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи ноҳия меҳмони олимақомро роҳбарияти вилояти хатлон ва сокинону фаъолони ноҳияи фархор истиқбол намуданд. дӯстон ҳамватанон муждаки сарвар омад, сӯи фархор сӯи халқи музаффар омад. السلام ای سروری غمخواری ما پیشوایی ملتی نامداری ما از قدم های شما گل میکند هر وجب فرخاری ما پیشوایی ملتی نامداری ما پیشوایی ملتی نامداری ما زمان خوش آمدی
راهنمای تاجیکان خوش آمدی خوش آمدی برخوره ببین چنان آباد شده چند رسته و گلزار بنیاد شده برخوره ببین چنان آباد شده چند رسته و گلزار بنیاد شده از پی قدم‌های پیشوای وطن از پی قدم‌های پیشوای وطن مردمی بنندیان دلشاد شده مردمی بنندیان دلشاد شده ای خیرتمندی زمان خوش آمدی خوش آمدی راهنمای تاجیکان خوش آمدی خوش آمدی ای خیرتمندی زمان خوش آمدی خوش آمدی راهنمای تاجیکان خوش آمدی خوش آمدی جشن استقلال داره جشن استقلال داره توی وطن و تو تاج شاهی داری پیشوای خدا داده داهی داری جشن استقلال دارد ملتی آوازدار جشن استقلال دارد ملتی با من دعای جشن استقلال تاجیک زنده و پاینده باد جشن استقلال تاجیک زنده و پاینده باد تا ابد این ملتی ما را نکو سازنده باد تا ابد این ملتی ما را نکو سازنده باد جشن استقلال تاجیک زنده و پاینده باد جشن استقلال تاجیک زنده و پاینده باد جشن استقلال تاجیک زنده و پاینده باد خوش آمدید پیشوایی معظمی ملت خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید ба хотири истиқбол аз сарвару роҳнамои худ мардуми фарҳангдӯсту меҳмоннавоз ба кӯчаҳо баромада бо ҳар гуна шиёру овезаҳо аз ташрифи пешвои муаззами миллат ба ноҳия истиқбол карданд. маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон авлавият дошта давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати мукаммалсозии инфраструктураи таълиму тарбия тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шудааст. имрӯз дар маҳаллаи рӯдакии шаҳраки фархори ноҳияи фархор бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 2 ба номи Садриддин Айнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. 2 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҳаллаи рӯдакии шаҳраки фархори ноҳияи фархор нахуст бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 2 ба номи Садриддин Айниро ки аз ҷониби соҳибкор Хуршед Нозимов бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. Ay vatan tu iftikhar u shan
пудратчии сохтмон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Кавсар Construction буда лоиҳаи он аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Архикоми шаҳри Душанбе бо усули муосири меъморӣ таҳия шудааст. таълимгоҳ дар масоҳати умумии 175 гектар доман густурда аз 3 ошиёна ва таххона иборат аст ва дорои 34 синфхона буда барои 2000 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. аснои шиносоӣ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо дар назардошти татбиқи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассисаи навбунёд синфхонаҳои фаннӣ бо тамоми техникаю технологияи зарурии насли нав таъмин гардида барои гузаронидани машғулиятҳои амалии хонандагон имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон таълимгоҳ аз толори маҷлисгоҳ бо 260 ҷои нишаст, ошхона барои 160 нафар ва китобхона иборат буда ҷиҳати омода намудани хонандагон ба озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз ҷумла фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, толори хониш бунёд гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро шоистаи таҳсин хонда ба масъулин доир ба беҳтар намудани сатҳу сифати дониши хонандагон ва иштироки фаъолонаи муҳассилин дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию ҷаҳонӣ дастуру ҳидоятҳо доданд. محترم جناب یالی ملت تمدن‌آفر توجیک از قدیم‌الایام کتابدار و کتاب دوست بوده با گذشتگان پر افتخار خود رودکی و فردوسی سینا سعدی و حافظ افتخار داریم. محترم پیشوای معظم ملت ما اشتراکچیان دور ولایت آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. ای پیشوای ملت، ای راهنمای ملت، شو نقشه‌های نیکت صلح و صفای ملت. ما جوانان و نورسانی دوران استقلال شکرگزار از آن میکنیم که چنین دولتی صاحب استقلال آزادخواه و وحدت آفرین داریم. میناداری خود را به شما پیشوای معظم ملت میرسانیم که به ما چنین یک تحفه بی‌نظیر نموده. ما خوانندگان از چنین آزمونی فروغ صبح دانایی کتاب است که این هم باشد با تشبث شما براه مانده شده است. سپاسگزاریم. ما نوسان در نزد خود مقصد گذاشته‌ایم که دانش و ملکه خود را سیقل داده برای گلگون شکوفایی وطن عزیزمان در آینده سهمگزار باشیم. дар таълимгоҳ ҳамчунин бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва ҳамзамон дар сатҳи баланд гузаронидани машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ, як толор ва ду майдончаи варзишӣ бунёд гардида бо тамоми лавозимоти солимгардонӣ таъмин карда шудааст. намои берунаи бино бо тарҳ ва усули баланди меъмории муосир сохта шуда, саҳн ва атрофи муассиса бо гулу буттаҳои сояафкану ороишӣ зебо гардонида шудааст. ҳамзамон муассисаи таълимӣ бо хати алоҳидаи барқ таъмин гардидааст. ما اهل کالکتیوی 91 نفره آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 از غمخوری های پدرانه پیشوای ملت میندار هستیم و وعده میدیم که در تعلیم و تدریس نسل نو را سهمگزار باشیم و نسل آینده ساز و لایق دوران را به کمال رسانیم. مؤسسه پیشینه رو دیگه در 3 بست بود، الکی که در این مؤسسه نو که 56 سینخانه عبارت می باشد، از 3 بسته ما میبراییم. امروز با قدم‌های مبارک پیشوای معظم ملتمان محترم امامعلی رحمان، مؤسسه نو و زمانوی که از 3 آشیانه عبارت است و با تمام
شرایط معاصر حاضر زمان و با تکنولوژی نوین زمان حاضر مجهز گردانیده شده است به ما نصیب گردید و ما آموزگاران جوان کوشش به خرج میدیم که نورسان آینده را با تمام هستی و با تمام وجود خودمان با علم‌های زبان‌های خارجی، علم‌های دقیق آموزانیده و برای خدمت به خلق و وطن برای آینده آماده سازیم. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо омӯзгорону хонандагон ба истифода додани бинои нави таълимиро дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни бузурги умумимиллӣ 30-юми солгарди истиқлолияти давлатӣ тӯҳфаи арзандаи ҳукумати мамлакат ба сокинону бошандагони ноҳияи Фархор номида ба маорифчиён ҷиҳати дар сатҳи баланд амалӣ намудани барномаҳои таълимӣ ва саҳм гузоштан дар пешрафти соҳаи илму маориф дастуру супоришҳои мушаххас доданд. маорифчиёни ноҳияи Фархор дар ҷавоб ба дастгирию ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба рушди соҳаи маориф ваъда доданд ки дар тарбияи дурусти насли наврасу ҷавон тамоми нерӯю тавони худро равона намуда дар пешрафт ва суботи кишвар саҳми худро мегузоранд. ҷашни истиқлол омад, шукри яздон мекунем, мулкро ободтар аз даври сомон мекунем, нурборон мекунем зебо диёри хешро, ҷон фидои дӯстону дӯстдорон мекунем. сараввал қудуми мубораки шуморо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ба Фархори Бостонӣ хайрамақдам мегӯем ва миннатдории хешро шахсан аз номи худам шукронаи ҷурахон ва аз номи тамоми хонандагони ин муассиса ба шумо мерасонем ки барои мо чунин як муассисаи замонавӣ ва бо тамоми шароитҳо муҷаҳҳаз ҳадя намудаед. марҳабо эй сарвару эй пешво, сарвари оли нажододи худо, душманонат бошанд доим зери по, қалбҳо гарм аст чун Фархори мо, нест ҳеҷ нуқсу халал дар кори мо, сулҳу ободӣ барори кори мо. бори дигар ба Фархори Бостонӣ хуш омадед муҳтарам ҷаноби олӣ. ифтихор аз давлату аз оли сомон мекунем, ифтихор аз миллату назми ниёгон мекунем, ифтихор аз оби руди кӯҳсорон мекунем, ифтихор аз боғи бахти Тоҷикистон мекунем. ман Исмоилова Робия аз номи кулли хонандагони ин муассиса миннатдории хешро ба шумо пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ва соҳибкори ватанӣ Хуршед Нозимов ки дар ҷашни 30-солагии истиқлолият ба мо чунин муассисаи наву замонавӣ ҳадя намудед баён мекунам. мо хонандагон ваъда медиҳем ки мактабро ба баҳои хуб ва аъло хонда дар оянда мутахассисони фаъол шуда барои ватану миллати худ содиқона хизмат мекунем. мо ҷавонон пайравони пешвои миллатем, дар канори ҳамдигар созандаи ҷамъиятем. хуш омадед пешвои муаззами миллат ба Фархори Бостонии мо. زیر از آن بران شاهباد آفرین که نازد بر او تخت و تاج و نگین، خداوندی تاج و خداوندی گنج، خداوندی شمشیر و هفتان و رنج، که گنجش زی بخشیش بینالد همه، بزرگی زی نامش بیبالد همه. زی دریا و دریا سپاهی وی است، جهان زیری فری کلاهی وی است. بگیتی بکان اندرون زر نمان، که منشوری بخشیش ورا بر نخوان. زی دشمن ستاند رساند به دوست، خداوندی پیروزگر یاری اوست. و بزم اندرون گنج بپراگند، چو رزم آیدش شیر و فیل افکند. چو او مرز گیرد به شمشیری تیز، برانگیزد اندر میان رستخیز. که چون او نبوده است شاه بجنگ، نه در بخشش و کوشش و نام و ننگ. اگر مهر با کین نیامیزدی، ستاره زی زخمش فرو خیزدی. تنش زرمند است و چندین سپاه، که اندر میان باد را نیست راه. پس این لشکر 700 جندپیل، خدای جهان یاور و جبرائیل. همه باش خواهد زی هر مهتره،
هر نامداره و هر کشوره اگر باج ندهند کشور دهند همان گنج و همان تخت و افسر دهند که یارد گذشتن زی پیمان اوی دیگر سرکشیدن زی فرمان اوی. احسن. انا تو پسرم یک مسئله دیدم برای که اون هیجان داری وقتی پیش داوران دوام میدی؟ بله. اصلا انا یه رو بودور کنده که تصنیع نکنست. دویم که سرعت خواندن متن خودشون سراسیمه نشود. کمتر تیز میروی. اگر کمتر آیسته کرده با براتر و اینکه نمیشه معنی حیبتی داوران اینو به اینوبت بگیرن. برای بعضی هم ایستا دستتی وای کردن دکار حرکت های وای بعد آرام. اور یک خود کن سب کن. اگر مهر باکین نیامیزدی ستاره زی زخمش الان یو کن. ستاره زیرشان کمتر آیسته. این چونکه ابتداست نیست رای دیگه دمیروی. آیسته. سراسیمه نکن. وقتی سراسیمه میبینی سراسیمه میخونی. نه خیلی برای داوران یه شعر خواندن همین معنی داره. با مثلا از شاهنامه فیلدوسی بسیار باید غلغله‌دار و کنده بسیار باریک‌خوار و صدا باید باشد. نه خوب موفقیت شما. تشکر. سلامت. با آینده چی هدف داری؟ من میخواهم در آینده در ساحه اداره کنی دولت خود و فعالیت خود را آغاز کنم. بله فقط مورد به ذکر خاص است که در ناحیه فرخار دوام 3 سال اخیر با مقصد برطرف نمودن مشکلات تامین خوانندگان با جای نشست و فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم دهم مؤسسه های تعلیمی نوسازی شده، همچنین در نزد مکتب ها صنفخانه های نو تعلیمی بنیاد کرده شده است. آماده نمودن متخصصان بلند اختصاصی ساحه طب باعث باز هم بهتر گردیدن سطح خدمترسانی به اهالی مخصوصا در دهات می‌گردد. این است که در دایره تطبیق شریک دولت با بخش خصوصی در شهر و ناحیه‌های مملکت بنیاد تعلیمگاه‌های غیر دولتی طبی عملی کرده می‌شود. در همین زمینه امروز در ناحیه فرخار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی تعلیمی مؤسسه غیر دولتی تعلیمی کالج طبی را افتتاح نمودند. 2 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه فرخار همچنین بینای نوی تعلیمی مؤسسه غیر دولتی تعلیمی کالج طبی را مورد استفاده قرار دادند. کالج طبی با در نظر داشت طلبات جهانی معاصر بنیاد شده برای 440 نفر در 2 بست پیش بینی گردیده است. انشاءات از جانب صاحبکار وطنی نسیم دودیف بنیاد گردیده کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیتش محدود پرنده پروری فرخار انجام داده است و آن در مساحت عمومی 650 متر مربع دامن گسترده است. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مؤسسه در ناحیه یگانه کالج خصوصی است که برای آماده نمودن متخصصان ساحه طب روانه گردیده است و در آن از روی 3 اختصاص کاری همشیرگی، عمومی طبی و فارماسیفتی متخصص آماده می نمایند. این باعث افتخار است که امروز با تشبث پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی این مؤسسه غیر دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه فرخار به استفاده داده شد. ما صاحبکاران خیلی خوشحال از آن هستیم که امروز یک صحبت گرمی صمیمی با پیشوای معظم ملت داشتیم. این باعث می شود که ما در آینده سهم خود را در ساحه طب گذاریم و کادرهای با طلبات زمان جوابگو را در این مؤسسه آماده نماییم. مؤسسه طبق نظامنامه در یک بست میتواند که تا 220 دانشجو را به تعلیم قبول کند و این باعث می شود که مشکلی کادری برطرف کرده شود. قابل به ذکر خاص است که مؤسسه نوبنیاد از 4 آشونه و تخانه عبارت بوده دارای 12 صنفخانه تعلیمی از جمله شیمی، بیولوژی و فن مورفولوژی بوده همزمان آزمایشگاه برای گذرانیدن مشغولیت‌های لابراتوری فعالیت می‌نماید. پیشوای معظم ملت با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده اقدام بشردوستانه صاحبکار را شایسته تحسین خواندند. با فعالیت پرداختن مؤسسه تعلیمی طبی را در ناحیه سرور دولت جهت برطرف نمودن مشکلات نارسایی کادرهای ساحه طبی مساعدت کنند
کننده ارزیابی نموده با مسئولین جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دستور و سپارش‌های مشخص دادند. صاحبکاری وطن دوست از دستگیری‌های پرزیدنت مملکت اظهار منتداری نموده. عهدهدار شد که همچنین در نزد مؤسسه تعلیمی برای 400 نفر دانشجو خوابگاه زمانوی و تالار و میدانچه‌های ورزشی بنیاد نماید. کارهای آبادانی و بنیادکاری در شهرک و دهات ناحیه فرخار با صورت بلند ادامه داشته در نظر است که تا آخر سال دیگر انشاءات مورد استفاده قرار داده شود. шинохти асолати миллӣ ашк гузоштан ба муқаддасоти давлатӣ ва тарбияи насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватанпарастӣ имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи фархор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар боғи фарҳангии фароғатии ноҳия яке аз рамзҳои давлатдорӣ парчами давлатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузориши хабарнигорони мо. 2 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи фархор дар боғи фарҳангию фароғатии ноҳия яке аз рамзҳои давлатдорӣ парчами давлатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. парчами давлатӣ дар масоҳати 21 бо баландии 33 метр аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Евразия бунёд гардида андозаи матои он 8 ба 14 метрро ташкил медиҳад. атрофи иншоот бо гулу ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ зебо гардонида шуда, ҳамчунин роҳрав ва сутунпояи он бо сангҳои ороишӣ зинат дода шудааст. зимни боздоҳи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз сифати корҳои бунёдӣ
ва ташаббуси соҳибкорон изҳори қаноатмандӣ карда қӯмат афрохтани парчами давлатиро дар маркази ноҳия барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонону наврасон нег маънидод намуданд. Қобил ба зикр аст ки дар баробари бунёди парчами давлатӣ ҳамчунин бахшида ба 30-юми солгаради истиқлолияти давлатӣ боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳия ки дар майдони 1 гектар доман паҳн кардааст навсозӣ гардида дар он барои истироҳати мардум шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. баъди қомат афрохтани парчами давлатӣ намои зоҳирии боғ низ куллан дигаргун гашта ба макони асосии гаштугузори мардум табдил ёфтааст. барои гузарондани чорабиниҳои фарҳангии фароғатӣ дар майдони назди парчам имконоти мусоид фароҳам оварда шудааст. мардуми бо фарҳангу шукргузори ноҳияи Фархор аз ин дастгириҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. бо дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон як қатор иншоотҳои таъиноташон гуногун аз қабили мактабҳо, корхонаҳои саноатӣ кушода ба истифода дода шудаанд ва мо аз ин хела баҳраманд шудаем ва дар оянда барои рушди мамлакатамон мо низ кӯшиш менамоем ки сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатро дастгирӣ намуда ба рушди иҷтимоиёту иқтисодиёти ноҳия саҳми худамонро гузорем. хушнуд аз он ҳастам ки имрӯз сафари кории ҷаноби олии пешвои миллат ба ноҳияи Фархор буд. якчанд иншоотҳои азими бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро кушоданд. натиҷаи сулҳу салоҳ буд, натиҷаи сарварии пешвои миллат буд ки дар зарфи 5-10 соли охир муваффақиятҳои кори соҳаи маориф хеле зиёданд. сидқан мо тамоми омӯзгорони ноҳия кӯшиш мекунем ки ба ин ғамхориҳо софдилона, содиқона хизмат намуда дар кори таълиму тарбияи насли оянда саҳми худро гузорем. боиси хушнудист ки дар идомаи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ноҳияи мо низ ба қатори дигар шаҳру ноҳияҳои диёри зебоманзарамон парчами давлатӣ сохта ба истифода дода шуд ки дар ноҳияи мо низ ба пояи баланди хеш қомат афрохтааст. боғи парчам ба яке аз маконҳои истироҳатӣ табдил ёфтааст ки мо метавонем ҳар вақт омада аз манзараҳо истифода карда истироҳат кунем. боиси ифтихору сарбаландии мо сокинони Фархори бостонӣ ва мин ҷумла омӯзгорон мебошад ки имрӯз пешвои миллат ба Фархори бостон қадам ранҷа намуданд. дар қатори иншоотҳои ҷашнӣ ду муассисаи таълимии рақамҳои 2 ва 4 қомат афрохтаанд ки ин барои беҳтар гардондани сатҳу сифати дониши хонандагон мусоидат менамояд. ҳамзамон дар боғи фарҳанги ноҳия парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо 33 метр қомат афрохтааст ки ин ҳам бошад дар тарбия намудани насли наврас, насли ватандӯст ва ояндасоз мусоидат менамояд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шароити заруриро муҳайё кардааст. дар деҳаи Аловуддини деҳоти Фархор асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-ро ифтитоҳ намуданд. гузориши хабарнигорони мо. 2 октябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Аловуддини деҳоти Фархор бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4-ро мавриди истифода қарор доданд. Sarparastu homi
مکتبی من افتخارم. دوست دارم ولی ها رو سبزش، هم شیار رو عشق و هم آبزش، هم صدای خنده های کودکان، پندی استاد و کلامی سوختش، هم صدای خنده های کودکان، پندی استاد و کلامی سوختش. تو جهانی به کنارم هم بیشم هم بهارم، شورای پرخاری کوهن مکتبی من افتخارم. تو جهانی به کنارم هم بیشتم هم بهارم، شورای پرخاری کوهن مکتبی من افتخارم. مکتبی من افتخارم. مکتبی من افتخارم. خوش آمدید محترم جناب عالی و فرخاری باستانی. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، کمپوزیسیای علمی و معرفتی را به افتخار تشبس‌های بی‌نظیر شما جناب عالی در حال حفظ و دسترسی اهالی سیاره با آب‌های شیرین و آشامیدنی با عرض و احترام صمیمی منظور شما می‌گردانیم. حیات از آبی نابود جاویدان سرچشمه میگیرد و آب از قله بام جهان سرچشمه میگیرد. حیات و آب پیوندند و اندر سازمانیدن ز فیض پیشوای تاجیکان سرچشمه میگیرد. ما تاجیکستانیان از سیراب بودنی سرزمینی همیشه بهار و بهشت آسایمان و خوشنودی افتخار داریم. در حدود تاجیکستان 948 دریاهای خرد و بزرگ، 7000 پیریک، 155 کوههای گوناگون حجم، 10 چشمه آبی عادی و معدنی و آبانبارهای زیادی موجود است. تاجیکستان از جهت ذخیره‌های آب در منطقه آسیای مرکزی جای اول، در مقیاس ایدئال دولت‌های مستقل جای دوم و در عالم موقع هشتم را اشغال می‌کند. هرچند که کشور ما در سرگرم تشکیلیابی ذخیره‌های آب تازه قرار دارد، اما من خود را از مسئله‌های گلوبالی نارسایی آب تازه در سیاره در کنار گرفته نمی‌توانم. سبب اساسی سال بین‌المللی آب تازه اعلام گردیدن سال 2003 جلب نمودن توجه کشورهای جهان و سازمان‌های با نفوذ جهانی از حفظ نگهداشت ذخیره‌های آب شیرین و دسترسی انسانیت و این نعمت جانبخش حیات است. با پیشنهاد شما جناب عالی سالهای 2005-2015 10 ساله بین‌المللی عملیات آب برای حیات پیشنهاد گردید و از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد یک دونه این پیشنهاد دستگیری شد. هدف اساسی این تشبس قدرشناسی آب همچون سرچشمه زندگی و دسترسی اهالی سیاره به آب تازه محسوب می‌یابد. برادر عزیز، درست میگویید. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد مهمیت مسائل را برابر گرفته. سال 2013 را سال همکاری در ساحه آب اعلام داد. زیرا مسائل‌های اجتماعی، اقتصادی و حفظ محیط زیست و همین ذخیره استراتژی که منبع حیات در این زمین است ارتباط و علاقه‌مندی دارد. برادران و خواهران مهربان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطنامه را زیر عنوان 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با هم‌آلفی 177 کشور عضو سازمان ملل متحد قبول نمود. 10 ساله نو عمل آب برای رشد استوار همچون ادامه متأصل و منطقی رسیدن به هدف‌های رشد استوار در عرصه بین‌المللی ارزیابی گردیده رمز توصیه بخش استفاده ثمرناک عاقلانه ذخیره‌های آب شیرین از جانب ممالک‌های مختلف عالم باقی خواهد ماند. دوستانی بدیل و جان برابر و عزیز و مهربان، هر کدام شما از محبت و احترام بزرگ که نسبت این معجزه جانبخش حیات در روی زمین و تشبس‌های بی‌نظیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراز نظر نمودید شایسته تحسین است.
در تقویت سخنان شما با عرض و احترام صمیمی و توجه همگان میرسانم که حفظ گرامیداشت یابوهای شیرین و مصطفی سیاره همقدم و همراه انسانیت هست و خواهد ماند و نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حال حفظ و دسترسی مردمی سیاره با آب تازه جاودان خواهد ماند. آب باشد گوهری قیمت‌تر از لعل و گوهر، پاکی هر قطره آب، پاکی خیر و بشر. سلامات باشید. بسیار تشکر. اطلاع داده شد که بنیاد مؤسسه مذکور در نتیجه توجه و غمخوری‌های دائمی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به مکتب و معارف با مبلغ‌گذاری فوند سعودی رشد عملی کرده شده است. بنا از دو قسم عبارت بوده. مساحت عمومی قطعه زمینی مؤسسه تعلیمی 1.4 هکتار را تشکیل می‌دهد. باعث افتخار و سرفرازی است که در جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای ما آموزگاران چنین یک مکتب زمانوی و با تجهیزات‌های امروزه مجهز را تحفه کردند. از این شرایط مساعد ما آموزگاران روح الهام تازه گرفته بهر تربیت کردن شاگردان خود در روحیه افتخار وطنداری و وطن دوستی تمام سعی و کوشش خود را روانه می‌نماییم. از نام کل خوانندگان این درگاه مقدس با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عرض منتداری بیان میکنم و باوری میتوان گفت که ما جوانان جواباً به این غمخوری‌ها و بهای خوب و اعلی و انتظام نمونوی تحصیل نموده در آینده نامبردار این ملت شرفمند می‌گردیم. شکرگزار از آن هستیم که چنین فضای آزاد و دولتی آباد داریم و شکرگزار از آن هستیم که چنین سروری عاقل و خردمند ما را سروری می‌کند. ما کوشش به خرج می‌دهیم که اقدام‌های همساله جناب عالی را پیگیری نموده از پیام‌های همساله‌اش ما الهام تازه گرفته نسل آینده ساز جامعه را در روحیه وطن دوستی تربیت نماییم. شکرانه میکنم من بر خانه و در خویش، شکرانه میکنم من بر حکم سرور خویش، گویند شاه کشور این سایه خدا است، شکرانه میکنم من بر سایه سر خویش. مؤسسه مذکور برای 1240 جای نشست در 2 بخش ساخته شده است. به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کردند. با مقصد تطبیق موفقانه این هدف در مؤسسه نو بنیاد تعلیمی تمام شرایط‌ها فراهم میباشد. از جمله برای انکشاف دادن ذهن خوانندگان صنفخانه شاهمو تشکیل گردیده. آن با تخته‌های الکترونی و کامپیوتری 16 جای نشست و 4 جفت تخته برای بازی شاهمو تامین کرده شده است. من از نام خود و کل آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 4 ناحیه فرخار منتداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که با ما چنین مکتب نو و زمانوی و با تمام شرایط‌های نو تمام شرایط‌های معاصر جوابگو هدیه نمودند. ما آموزگاران با باور تام گفته می‌توانیم که در تعلیم و تربیت مثل نورس تمام نیرو و ذکاوت عقلی خود را صرف نموده بهر در روحیه وطن دوستی افتخار از ملت، مهنت دوستی، علم دوستی و احترام ارزش‌های ملی تربیت نمودن خوانندگان تمام غیرت خود را سفربر می‌نماییم. می‌خواهم که شکرگزاری منتداری خود را به پیشوای معظم ملت برای بنیاد کردن چنین یک بنای با شکوه زمانوی که خواهش تحصیل خوانندگان را دهچند و تعلیم دادن استادان را جالبتر می‌سازد رسانم. عرض سپاسی به پایان با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که با ما آموزگاران طالب علمان چون یک دبستان خوشتر و زیبا هدیه نمودند. با باوری میتوانیم گفت که جواباً به غمخوری‌های معارف پرورانه راهبر دولت وعده میدهیم که ما آموزگاران نسل لایق دوران را به کمال خواهیم رساند. صنفخانه کامپیوتری مکتب نو بنیاد دارای تجهیزات معاصر از جمله کامپیوتر و تخته الکترونی و دستگاه‌های چاپی میباشد. صنفخانه‌های فنی تعلیمی مهنت برای دختران و پسران با اسباب‌های دوریدگری، تخته‌بری و کارکرد آهن، دستگاه‌های آدرس بافی، قلم بافی و ماشین‌های درزدوزی مجهز گردانیده شده است. من سعیدزاده بنظیر قاسم خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ما از گشوده شدن چنین مکتبی با حشمت
جامعات و خیلی موثر خیلی شاد هستیم و وعده می‌دهیم که باباهای خوب و عالی خوانده در آینده به خلق وطن خود خدمت می‌نماییم. من میnnatdاری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که به ما جوانان دوران استقلال چنین مکتب نو و زمانوی و با تکنیکا و تکنولوژی زمان معاصر فراهم آورده شده را تحفه کردند. ما جوانان جوابا به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت قول می‌دهیم که تمام کوشش و غیرت خود را برای از بر نمودن دانش‌های زمانوی صرف خواهیم کرد. امروز با دستگیری معارف پرورانه محترم پیشوای معظم ملت به ما مکتب نو زمانوی با تمام شرط‌های معاصر تحفه گردید. من از نام کل خوانندگان مؤسسه میnnatdاری خویش را به محترم جناب عالی میرسانم و وعده می‌دهیم که در سمت زبان آموزی از خود نمودن فن‌های دقیق و ریاضی کوشش به خرج دهیم که در آینده نامبردار وطن و ملت خود باشیم. صنفخانه‌های فنی به مانند فیزیک، شیمی و بیولوژی با تخته الکترونی، کامپیوتر و تجهیزات لابراتوری برای گذرانیدن آزمایش‌ها تامین می‌باشند. کتابخانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 دارای 13000 ادبیات گوناگون از جمله 2500 ادبیات بدیعی میباشد. با مقصد برگزار نمودن جمعیت و چرابینی‌های فرهنگی عمومی در بنای نوی مکتب تالار مجلسگاه با 150 جای نشست ساخته شده است. در روشونه یکمی بنا آشخانه برهوا جایگیر است که دارای 48 جای نشست میباشد. من کریموف دولت اشتراکچی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من میباشم و با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صادقانه و صافدلانه وعده می‌دهم که با این قدر غمخوری‌های پدرانه اش که برای ما جوانان نورسان چون درگاه علم و معرفت ساخته به استفاده داده است و با آنها ما از صدق دل وعده می‌دهم که در دور جمهوری جایهای نمایان را اشغال نموده آبروی ناحیه و مؤسسه خودم را بلند بردارم. من ایامزاده زرنگار خواننده صنف هشتم باشم. میnnatdاری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان چنین آزمون‌ها را با مانند فروغ صبح دانایی کتاب است علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من است براه ماندند. از جمله من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده از دور ناحیوی به دور ولایتی رخصت گرفتم و من به اساسگذار صلح و وحدت ملی وعده می‌دهم که از چنین شرایط‌های در مؤسسه ما فراهم آورده شده استفاده برده تا سطح جمهوری رفته جایهای نمایان را اشغال نمایم. برای ترغیب طرز حیاتی سالم در مؤسسه تعلیمی تالاری ورزشی برای 100 جای نشست ساخته شده است که دارای تجهیزات ورزشی حاضر زمان از جمله تنیس روی میز، بازی والیبال و بسکتبال، لوازمات ورزشی برای آب و تاب بدن میباشد. در حدود مؤسسه همچنین برای گذرانیدن بازی‌های فوتبال خرد، والیبال، بسکتبال و آمادگی دفاع حربی دو میدانچه ورزشی بنیاد شده است. با مقصد گرامی داشتن ارزش‌های ملی در صحن مؤسسه با طرح زمانوی پرچم برافراخته شده است که بلندی آن به 13.5 متر برابر میباشد. گرد و اطراف مؤسسه تعلیمی نو بنیاد با صنعت معماری تصویر یافته سفالک پوش کرده شده است. در رفت کارهای ساختمانی مؤسسه تعلیمی زیاده از 40 نفر متخصص محلی از جانب شرکت‌های ساختمانی با مدت زیاده از 1 سال به کار جلب گردیده با معاش خوب تامین بودند. مؤسسه تعلیمی رقم 4 با سیستم یگانه گرمایدهی پیوست بوده. همچنین 3 عدد صحبتگاه‌ها را در بر می‌گیرد که برای استراحت و خوب گذرانیدن وقت خالی معلمان و خوانندگان مساعد میباشد. بنای مؤسسه تعلیمی زیبا و زمانوی و صحن حولیش با درختان سایه افکن و گلگشت‌های نظرربا گلکاری کرده شده است. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم در بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 که به مناسبت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قامت افراخته است، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده خوانندگان را به خوانش خوب و اعلی و انتظام نمونوی هدایت کردند. از آموزگاران نیز دعوت به عمل آورده شد که با استفاده از شرایط موجوده محصلین را در روحیه خودشناسی و وطن دوستی تربیت نمایند. سوای صنعت در رشد اقتصادیات ملی نقش موثر داشته، تأسیس کارخانه‌های نو، مهیا کردن جایهای کاری، افزون نمودن نامگوی محصولات رقابت‌پذیر و بالا داشتن اقتدار صادراتی با نیکوحوالی مردم مساعدت خواهد کرد. در دهه آریان دهات فرخار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارگاه استحصالی را به استفاده دادم. در همین جا رهبر دولت با 43 نفر یتیم کل از ناحیه‌های فرخار و شمس‌الدین شاهین ملاقات نموده با آنها تحفه‌ها تقدیم کردند.
2 октябр дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи фархори вилояти хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи орёнои деҳоти фархор коргоҳи истеҳсолиро ба истифода доданд. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамовардашуда дар иншооти нав ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки ин коргоҳи истеҳсолӣ дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд шудааст. дар ошёнаи якуми бино ошхона, мағозаи фурӯши либос ва дар 2 ошёнаи болоӣ коргоҳи дузандагӣ бунёд шуда бо беш аз 80 мошинаи дарздӯзӣ муҷаҳҳаз мебошад. дар ин коргоҳ асосан сару либоси низомӣ, рахти хоби сарбозон ва либоси ягонаи мактабӣ духта мешавад. то анҷоми сохтмони коргоҳи истеҳсолӣ занону ҷавондухтарони маҳаллӣ ба курсҳои кӯтоҳмуддат ҷалб гардида соҳиби шаҳодатнома шуда буданд, вале то ин дам дар хонаҳояшон фаъолият мекарданд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳ дар шароити беҳтару хубтар корро идома хоҳанд дод. имрӯз хурсандии мо занону бонувони хонашинро ҳадду канор нест. дар доираи ҷашнгирии 30-солагии истиқлолият таъсиси ҷойи кори доимӣ барои мо 100 нафар занони хонашин аз таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат барои мо занони деҳот мебошад. аз номи ҳамаи занону бонувон барои касбомӯзию ба шуғл фаро гирифтан ва соҳибкасб гардидан миннатдорӣ баён менамоям. орзуи онро дорем ки дуои неки модарон ҳамеша мададгори пешвои миллат бошад ва тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти роҳбарии эмомалӣ раҳмон ҳамеша гулгулшикифон бошад. ба роҳи тайкардаи сарвари давлат дар тӯри 30 соли истиқлолияти тоҷикистон ба мақсади расидан ба сулҳу осоиштагӣ, баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа таҳсину офарин мегӯем. дар пайравӣ ба сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат дар роҳи ободиву созандагии ватан камари ҳиммат мебандем ва минбаъда низ барои гулгулшукуфоии тоҷикистони азиз талош менамоем. ба истифода дода шудани ин коргоҳи муосир ба мо ҳунармандон имконият медиҳад ки хизматрасонии сатҳи баландро ба роҳ монда бо истеҳсоли духти сару либоси низомӣ ва мактабию миллӣ муаррифигари асили фарҳангу тамаддуни миллати сарбаланди тоҷик бошем. масъулин нақша доранд ки дар оянда дар коргоҳи истеҳсоли кӯлоҳ барои сарбозон ва сару либоси табибонро низ ба роҳ монанд. иншоот аз ҷониби агентии таъминоти амволи махсусӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ шуда пудрачии сохтмон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корвоғ мебошад. тавре медонем саноаткунонии босурати кишвар аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳадафи чоруми миллӣ эълон шудааст. имрӯз дар ноҳияи фархор коргоҳи истеҳсолӣ сохта ба истифода дода шуд ки қадами муҳиме дар роҳи татбиқи ин ҳадафи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. бо сохтмони ин коргоҳ мо тавонистем зиёда аз 100 нафар занону бонувони деҳоти хонанишинро ба ҷои кори доимӣ таъмин намоем. лозим ба зикр аст ки то ин замон аз ҷониби агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 8 коргоҳҳои истеҳсолӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар маҷмӯъ дар ин коргоҳҳои истеҳсолӣ 640 нафар занону бонувон нозикиҳои касби дузандагиро аз худ намуда соҳиби ҷои кори доимӣ гардидаанд. мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳҳои дузандагӣ аз ғамхориҳову таваҷҷӯҳи навбатии пешвои муаззами миллат шаҳодат медиҳад. мо бовар мекунонем ки дар партави ҳидоятҳои пайвастаи сарвари давлат дар ҷодаи соҳибкасбу соҳибҳунар намудани ҷавондухтарон ва бонувони хонанишин ва таъмини онҳо бо ҷои кори дилхоҳ талош намуда санъати волои ҳунармандӣ занону бонувонро чӣ дар дохил ва чӣ берун аз кишвар муаррифӣ хоҳем кард. лоиҳаи бинои коргоҳи истеҳсолӣ аз ҷониби ташкилоти лоиҳакашии корхонаи фаръии давлатии лоиҳакаши ноҳияи фархор бо усули муосири меъморӣ иборат аз 3 ошёна бо таххона таҳия шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2019 шурӯъ шуда буданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани коргоҳи истеҳсолӣ 150 нафар сокини маҳаллӣ аз ҷумла занону ҷавондухтарони хонанишин бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар таххонаи коргоҳи истеҳсолӣ сардхона бунёд гардидааст. масоати сардхона беш аз 500 метри мураббаъро ташкил дода дар он имкони нигоҳ доштани 300 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ва 50 тонна маҳсулоти гӯшти вуҷуд дорад. тебқи иттилои масъулин маҳсулоти сардхона барои таъминоти сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҳудуди ноҳияи фархор нигоҳ дошта мешавад.
дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо 43 нафар ятими кул аз ноҳияҳои фархор ва шамсиддини шоҳин мулоқот намуда ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим карданд. тӯҳфаҳои сарвари давлат аз кӯмакпулӣ, сару либос ва ғайра иборат буд. ҳамчунин дар ин рӯз ба хотири шодию нишоти ятимон хони пурнозу неъмати идона ороста шуд. дар оғози суҳбат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кӯдакону наврасони бо амри тақдир ятим мондаро ба муносибати ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфта ба онҳо сиҳативу саодатмандӣ ва хониши хубу аълоро таманно карданд. зикр шуд ки роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда пайваста онҳоро дастгирӣ мекунанд. махсусан барои таҳсил ва фаъолияти онҳо ба таври ҳамешагӣ тадбирандешиҳо сурат мегиранд. маҳз дар натиҷаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳукумати мамлакат ин табақаи аҳолӣ аз имтиёзҳои зиёд бархурдор гашта طبق کвотаҳои президентӣ ва дигар имтиёзҳо дар муассисаҳои олии таълимии кишвар таҳсилро идома медиҳанд. кӯдакону наврасон дар навбати худ иброз доштанд ки дастгириҳои доимии пешвои муаззами миллатро ҳамеша эҳсос мекунанд ва худро ҳеҷ гоҳ танҳову бекас намешуморанд. дар ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳои давлату ҳукумати кишвар онҳо ваъда доданд ки таҳсилро бо баҳои хубу аъло идома медиҳанд ва дар оянда дар рушду пешрафт ва шукуфоии бештари ватани маҳбуб нақшгузор хоҳанд буд. ман ҳалим фаҳмиҷони ятими кӯл тарбиятгирандаи парваришгоҳи назди мактаби ноҳияи фархор ҳастам. ман ҳамчун як зодаи истиқлолияти кишвари маҳбуб ваъда медиҳам ки баҳри ҳифзи марзу буми ватани азизам софдилона поквиҷдона хизмат хоҳам кард. бар ятиму дардмандони ватан сарпарасту ҳамбародар пешво баҳри мардум ҷонисорӣ мекунӣ бо матонат садри лашкар пешво. хушбахтарин наслем ки аз сароват мамлакати истиқлолияти кишвар аз фазои ором осоиштаи меҳмани маҳбуб баҳраварем. ҳар гоҳе ба кӯчабоғи ноҳия менигарем заҳмату нақши дастони пешвои миллатро дар баробари ғамхори нисбати мо ятимон мебинем ки барои ояндаи мо насли наврас равона гардидааст. бо шарофати сиёсату бо парвон муваффақиёнаи пешвои миллат ватани азизи мо ҳамсони бииш гардидааст. ман шоҳимардону шамшод тарбиятгирандаи парваришгоҳи назди мактаби ноҳияи фархор мебошам ки бо хости яздони пок аз падару модар маҳрум гаштам ва меҳрубонию ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат мебошад ки набудани падару модарро ҳис намекунем, зеро дар ҳама маврид аз кӯмаку дастгирӣ ва меҳрубонии пешвои миллат баҳравар ҳастем. ҷаноби олӣ, мо ки ҳамеша аз гармию рӯшанӣ муҳаббати шуморо эҳсос мекунем, дар дилам орзуе дорам касби ояндаи ман ба гармию рӯшнӣ яъне энергетика пайванд бошад. мехоҳам дар оянда барои таъминоти истиқлолияти энергетикии кишвар саъем бо сазои худро гузорам ва ба бовари шумо сазовор гардам. нисбати корҳои шоистаи пешвои миллат ва ғамхориҳои беназиратон дар самти дастгирии мо ятимон самимитарин сипосу миннатдории худро ба шумо пешвои ятимпарвар баён менамоям. мо дар истимои шумо падари маънавии худро дарёфт намуда дар зиндагии идеали ҳар як ҷавони тоҷикет сад шукри истиқлолу иқболи баланди миллат ки шумо роҳбари онро ба дӯш доред ва мо пайравони аз насли шумо ваъда медиҳем ки неъмати бебаҳои истиқлолро чун гавҳараки чашм ҳифз намуда барои пойдориаш аз самими қалб хизмат намоем. ман қодирова шукрона хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ноҳияи фархор мебошам. ваҳдатовар وحدت آفر پیشوا زیبی تخت و زیبی منبر پیشوا دولتت بادا همیشه جاویدان انجمن آرای کشور پیشوا. من با امت عبدالله خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 به نام ابوعلی ابن سنایی باشم. آبروی تاجیکان را جستو از برای مانده حیران روستو خوش قد و خوش حرف و خوش ابروست و زنده سازی آلی سامان اوست و زنده سازی آلی سامان اوست و خدمتی او هست بلند است و بلند حرمتش ما را پیسند است و پیسند بحر خلقی زر در کام بام اوست کامی ما را همچنان قند است و قند کامی ما را همچنان قند است و قند. با بنیاد مورد بهره‌برداری قرار گرفتن انشاءات ساحه‌های گوناگون در ناحیه فرخار سطح کار و خدمت‌رسانی بهتر می‌گردد. امروز در ناحیه فرخار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون بنای شعبه در ناحیه فرخار بوده ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت ختلان را مورد بهره‌برداری قرار دادند. گزارش خبرنگاران ما
2 октябр дар идомаи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои шуъбаи дар ноҳияи фархорбудаи раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар вилояти хатлонро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароиту имкониятҳои кории он шинос шуданд. иншооти мазкур дар деҳоти фархор ҷойгир буда бо назардошти талаботи корӣ мақомот дар зарфи 1 сол бунёд гардид. барои кору фаъолияти кормандони шуъба ҳуҷраҳои барҳавову замонавӣ бунёд гардида ҳамчунин дар дохили бино тамоми имконоти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бинои шуъбаи дар ноҳияи фархорбудаи раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар вилояти хатлон бо санъати баланди меъморӣ бунёд гардида ифтитоҳи иншооти мазкур имконият медиҳад ки кормандони ниҳоди мазкур мувофиқи талаботи оиномавӣ сатҳу сифати корро боз ҳам баландтар бардоранд ва дар пойдорӣ амнияту осудагии тоҷикистони соҳиби истиқлол сами бештар гузоранд. ҳудуди иншооти нав пурра сафолакпӯш гардида сани он бо гулҳои ороишиву дарахтони мевадиҳанда зебу оро ёфтааст. барои машқу тамрини кормандони шуъба имконияти зарурӣ фароҳам буда бо истифода аз майдони назди бино ба футболу волейбол машғул мегарданд. зимни боздиҳи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кормандони шуъбаро вазифадор намуданд ки бо донишу малакаи касбии худ ҳамеша дар сафи пеши мубориза бо қонуншиканиву ҷинояткорӣ бошанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти беҳсозии вазъи иҷтимоиёт махсусан дар деҳот тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. натиҷа ҳамин буд ки давоми чанд соли охир садҳо иншооти тандурустӣ аз ҷумла беморхонаҳои замонавӣ, марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ дар шаҳру деҳоти мамлакат бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуд. дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи фархор асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои беморхонаи минтақавии ориён ва шуъбаи таваллудро мавриди истифода қарор доданд. гузориши хабарнигорони мо. дар деҳоти фархори ноҳияи фархори вилояти хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои беморхонаи минтақавии ориён ва шуъбаи таваллудро мавриди истифода қарор доданд. бо бунёди иншооти мазкур аҳолии деҳоти фархор соҳиби муассисаи замонавии тиббӣ гардиданд ки дар он ташхису табобати бемориҳои гуногун роҳандозӣ гардидааст. беморхона дорои 20 кат буда аз шуъбаҳои бемориҳои даруна, бемориҳои кӯдакона ва таваллудхона иборат мебошад. иттилоъ дода шуд ки бо истифода аз лабораторияи замонавӣ ташхиси беморон дар ҳамин ҷо роҳандозӣ шуда ҳамчунин муолиҷаи маризон бо ҷалби табибони соҳибмалака амалӣ карда мешавад. бо дастгирии бевоситаи ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ориёно чунин беморхонаи ҳозиразамонро ба мо сохта доданд ки тамоми ҳуҷраҳои ин беморхона бо таҷҳизотҳои ҳозиразамони пешрафта ҷиҳозонида шуданд ки сатҳу сифати хизматрасониро ба халқ беҳтар хубтар мекунад. дар иншооти нав 16 ҳуҷраи табобатӣ ва кабинети корӣ ҷой дода шуда ҳамчунин ҳуҷраҳои табобатӣ бо дастгоҳҳои насли нав таъмин гардиданд. аз ҷумла беморхона дорои шуъбаи ташхиси ултрасадоӣ, дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, кардиомонитор ва оксигенераторҳо буда омода аст ба нафарони бемор саривақт ва бо сифати баланд хизмат расонад. дар шуъбаи таваллуди беморхона шароити мусоиду замонавӣ барои нигоҳдории модару кӯдак фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла дар ин ҷо 10 кати хоб бо имкониятҳои зарурӣ ташкил гардида барои солим ба дунё омадани тифл мутахассисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб гардиданд. дар ҳолати ғайричашмдошт низ шуъбаи мазкур бо истифода аз дастгоҳҳои нав метавонад саривақт ба модар ва ё кӯдак кӯмаки тиббӣ расонида ба ҳамин васила аз фавти кӯдаку модар пешгирӣ намоянд. ҳамчунин ҳуҷраҳои алоҳидаи машваратӣ барои модарони ҷавон ва ташхиси кӯдакон дар ин шуъба ташкил карда шудааст. имрӯз бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ориёни ноҳияи фархор як беморхонаи минтақавӣ бо тарҳу услуби замонавӣ сохта ба истифода дода шуд ки бо тамоми дастгоҳҳои муосири тиббӣ таҷҳизонида шудааст. аз он ҷумла дастгоҳи сабти барқии дил, дастгоҳи ултрасадо, кардиомониторҳо. мо табибон ҷавобан ба ҳама дастгирӣ ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ваъда медиҳем ки ба халқи ноҳия дар сатҳи аъло хизматрасонии тиббиро ба ҷо меорем. дар маҷмӯъ дар беморхонаи минтақавии ориён ва шуъбаи таваллуд бештар аз 20 нафар аз сокинони маҳаллӣ ки дорои маълумоти тахассусиянд соҳиби ҷои кор гардида бо маоши хуб таъмин мебошанд. сани иншоот низ мувофиқ ба талабот бунёд гардида барои сайру гашти табобатгирандагон ва ташрифи аёдаткунандагон имконияти зарурӣ фароҳам мебошад. беморхонаи нав бо дар назардошти талаботи муосири тиббӣ бунёд гардида имконият медиҳад ки сокинони деҳоти фархор дар ҳамин ҷо ба ташхису табобат фаро гирифта шаванд ва ин иқдом мушкилоти иҷтимоии аҳолии минтақаи мазкурро дар самти дастрасӣ ба хизматрасонии муосири тиббӣ ба пуррагӣ ҳал намуд.
در دوره تطبیق نقشه چرابینی‌ها بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، کارهای آبادانی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت وسعت پیدا نموده. در این زمینه برای مردم شرایط سازگار کار و فعالیت فراهم آمد. در دهه خرمزمین دهات فرخور با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنای قصر فرهنگ مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش خبرنگاران ما. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه فرخور بنای قصر فرهنگ را مورد بهره برداری قرار دادند. جشن استقلال ما وقت خندان شد و استقبال ما آمد جشن استقلال ما وقت خندان شد و استقبال ما زنده بادا زنده استقلال ما تا به پاینده این اقبال ما آمد جشن استقلال ما وقت خندان شد و استقبال ما گشت استقلال پند آموزی ما علی فرهنگ پیشوای معظم ملت را صمیمانه استقبال گرفته برای این هدیه بی‌بها اظهار منتداری نمودند. از جمله پیشوای معظم ملت را در انشاءات مذکور با مهر و محبت خاصه گلنگار نجم‌الدین و خواننده صنف 6 نویه استقبال گرفت. یادرس می‌شویم که گلنگار در سن 3 سالگیش در سال 2013 رهبر دولت محترم امامعلی رحمان را در فرودگاه نویه فرخور با دیگر کودکان خوش‌طالع پیشواز گرفته با لفظ شیرین کودکی و محبت خاص با سرور دولت محترم امامعلی رحمان صحبت صمیمی نموده بود. شنو خوردی؟ جیبو گرم نکنی جیب. در صنف 6 میخوانم. آن وقتی که من 3 ساله بودم در فرودگاه به نزد جناب عالی رفتم. من به جناب عالی گفتم من خنک خوردم گفتم و جناب عالی مرا به آغوش گرفت و مرا گرم کرد. امروز باشد من در نزد قصر فرهنگ من جناب عالی را باز پیشواز گرفتم و از دیدار جناب عالی خیلی خوش و خرسند شدم. بینشی نفسی بلبل شوریده که امروز با نالای زار دل من با خبر هست یاره گر شربتی وصلت و لبی تشنه ندادن به موری غم عشق
چشمی تره هست چشمان بارهی قافلهی بوی وصالن در کوی تو است بادی سبا تا خبره هست جان جانه بیدار مکنین همه را در دلی مخفی اندیشانم و غیری تو هم دادگره هست اندیشانم و غیری تو هم دادگره هست. بینای خوشتر و زمانوی قصر فرهنگ با استفاده از صنعت بلند معماری بنیاد گردیده در آن برای کار و فعالیت دسته‌های هنری کارمندان بخش فرهنگ نویه برگزاری همایش و برنامه‌های فرهنگی شرایط ضروری زمانوی فراهم آورده شده است. تالار اساسی بنا دارای 400 جای نشست بوده امکانیت فراهم می‌آورد که همایش و چهاربینی‌های گوناگون و برنامه‌های کنسرتی من بعد در همین جا گذرانده شود. تالار با استفاده از صنعت بلند معماری و اصول خاص گچکاری آرا یافته آن با قندیل‌های کلان حجم زیبا و دیگر آرایشات زینت یافته است. برای آرایش داخل تالار صنعت بلند معماری و نقاشی استفاده گردیده صحنه با دستگاه‌های زمانوی روشنیدهی و تقویت آواز تامین می‌باشد. حجره‌های علایده برای عوض سر و لباس و پردازگری با تمام لوازمات ضروری ساخته شده است. در یک جماعت دهات برای نقص‌تر خوبتر گذراندن چهاربینی‌ها این قصر فرهنگ با کار شروع میکنن با فعالیت شروع میکنن. از اون جمله بغیر از قصر فرهنگی در ناحیه بیمارخانه دهاتی پرچم ملی دیگر انشاءات اجتماعی اقتصادی ساخته شده که باعثی باز هم بلند برداشتن سطح زندگی مردم میگردد. برابر دولت اطلاع دادند که انشاءات همچنین دارای 14 حجره برهوا و زمانوی کاری بوده. در داخل قصر فرهنگ تالارهای خرد تمرینی نیز تشکیل گردیده است. برای گذراندن محفل و آموزش‌های کسبی و گسترش دادن ملکه نورسان صاحب استعداد در بینای مذکور امکانیت‌های ضروری فراهم میباشد. در دایره دستور و سفارش‌های رهبر دولت محترم امامعلی رحمان جهت رونق دادن فرهنگ کتابداری و کتابخانه در داخل قصر فرهنگ کتابخانه معاصر تشکیل گردیده است که خواهشمندان میتوانند از آن به طور دائمی استفاده برند. کتابخانه دارای بیش از 2000 نسخه ادبیات گوناگون میباشد. نمای بیرونی قصر فرهنگ با صنعت بلند معماری بنیاد گردیده صحنه حوله انشاءات پر از سفالک پوش کرده شده است. همچنین برای استراحت و دلخوشی کودکان در نزد انشاءات باغ کودکان تشکیل گردیده است. قصر فرهنگ در دایره تنتنه‌های ادانه بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شد و به همین وسیله برای اهل فرهنگ شرایط مساعد کاری فراهم آورده شد. صاحب وطن تو تاج شاهی داری پیشوای خدا داده داهی داری давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи фархор 24 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи зиёда аз 320 миллион сомонӣ амалӣ шуда ҳоло татбиқи боз 9 лоиҳаи дигар идома дорад ва маблағи дар доираи онҳо то имрӯз аз худ шуда беш аз 110 миллион сомониро ташкил медиҳад. лоиҳаҳо дар маҷмӯъ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми ноҳия ва деҳоти он амалӣ карда шуданд. дар доираи сафари кори президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни мулоқот бо фаъолони ноҳияи фархор аз иқдому ташаббус ва корҳои созандаи сокинони ноҳия изҳори қаноатмандӣ карданд. 2 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди ифтитоҳи як қатор иншоот ва шиносоӣ бо шароити зиндагии сокинон дар маркази ноҳияи фархор бо роҳбарону фаъолон мулоқоти самимӣ доир карданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамаи сокинони ноҳияро бо ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ки барои халқи кӯҳанбунёди тоҷик воқеан як санаи таърихӣ мебошад табрик гуфтанд.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз иқдому ташаббус ва корҳои созандаи сокинони ноҳия изҳори қаноатмандӣ карда изҳор доштанд ки соҳибкорони ватандӯст ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тибқи нақшаи корҳои ободониву созандагӣ 470 иншооти иҷтимоиву истеҳсолӣ ва хизматрасониро бунёд карда ба истифода доданд. ҳукумати мамлакат барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ва таъмини рушди ноҳияи фархор дар даврони соҳибистиқлолият барои рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 1,4 миллиард сомонӣ равона кардааст. давоми солҳои истиқлолият дар ноҳия 24 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи зиёда аз 320 миллион сомонӣ амалӣ шуда. ҳоло татбиқи боз 9 лоиҳаи дигар идома дорад ва маблағи дар доираи онҳо то имрӯз аз худ шуда беш аз 110 миллион сомониро ташкил медиҳад. лоиҳаҳо дар маҷмӯъ ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми ноҳия ва деҳоти он амалӣ карда шудаанд. илова ба лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар доираи барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия барои солҳои 2016-2020 боз 120 лоиҳа ба маблағи 250 миллион сомонӣ амалӣ гардид. дар барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи фархор барои солҳои 2021-2025 иҷрои 198 лоиҳа ба маблағи беш аз 570 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияро вазифадор карданд ки ҳамкориро бо вазорату идораҳо ва бахши хусусӣ ҷиҳати самараноку босифат татбиқ гардидани барнома беҳтар ба роҳ монанд, зеро иҷрои саривақтӣ ва босифати барномаи мазкур пеш аз ҳама ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳтар гардидани некуаҳолии мардум мусоидат мекунад. ноҳияи фархор яке аз калонтарин минтақаҳои аграрии кишвар буда соҳаи кишоварзӣ дар самти пешбурди иқтисодиёти ноҳия ва таъмин намудани некуаҳолии сокинони он нақши муҳим дорад. бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат ва заҳмати пурмаҳсули сокинони ноҳия майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ, боғҳо ва саршумори чорво хеле зиёд гардида истеҳсоли маҳсулот аз ҷумла ғалладонагиҳо, картошка, сабзавот, полезӣ, мева, гӯшту шир, асал ва дигар намудҳои маҳсулот хеле афзоиш ёфтааст. дар натиҷаи дастгириву ғамхориҳои давлат шумораи субъектҳои соҳибкорӣ дар ноҳияи фархор сол ба сол афзоиш ёфта ҳоло ба 2335 расидааст. соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳия 170 миллион сомониро ташкил дода нисбат ба соли 2000 3,6 баробар афзудааст. дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди ноҳияи фархор 39 муассисаи нави таълимӣ ва биноҳои иловагӣ барои қариб 18 000 нафар хонанда сохта ба истифода дода шудааст. баъди таҳлили амиқи дастовардҳои ноҳия дар бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ дар охир президенти мамлакат бо итминон изҳор доштанд ки мардуми сарбаланду заҳматқарини ноҳияи фархор бо фаъолияти созандаи хеш барои боз ҳам ободу зебо гардонидани ватани маҳбубамон, ҳифзи сулҳу суботи кишварамон ва таҳкими ваҳдати миллиямон минбаъд низ саҳми арзанда мегузоранд. баъди суханронии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони меҳмоннавози ноҳияи фархор ширинмоҳ абдурраҳмонзода донишҷӯ, ҷамшед муродзода донишҷӯ, гулнигор наҷмиддинова хонанда ва ширинмоҳ назирмадова табиб баромад карда васфи музаффариятҳои кишвар, шукри ваҳдат, сулҳу субот ва пешроҳи хиратманди худро намуданд. бо арзи эҳтиром ва самимияти беандоза салом арз мекунам бар шумо муҳтарам пешвои муаззаму маҳбуби миллат. қадамҳои мубораки шуморо ки ба дилҳо меҳру муҳаббат, ба дидаҳо нуру зиё ва ба гулгашту хиёбонҳо сарсабзию хӯрамӣ мебахшад, ба диёри файзбори фархори бостонӣ сидқан ва аз самими қалб хушомадед мегӯям. абдурраҳмонзода ширинмоҳ ҳастам, як тан ҷавони хуштолаи ноҳияи фархор. самараи дастгирӣ ва ғамхориҳои хиратмандонаи шумо муҳтарам пешвои миллат нисбати мо ҷавонон буд ки баъд аз хатми муассисаи миёна тавассути маркази миллии тестӣ тариқи ройгон ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дохил шуда айни ҳол донишҷӯи курси 5-уми донишгоҳи номбурда мебошам. дар баробари донишҷӯ будан соли 2 аст ки ба ҳайси рӯзноманигор дар телевизиони Кӯлоб кору фаъолият намуда тарғибгари сиёсатҳои хиратмандона бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. дар чеҳраатон нури каён хандон аст, нуре зи шукӯҳи худталон хандон аст. эй сарвару пешво ба даврони шумо
خورشید بلند آریان خندان است. تاریخ گواه است که در زمان دولتداری هخامنشیان کوروش کبیر، در زمان دولتداری سامانیان اسماعیل سامانی از پیشوایانی بودند که تاریخ و فرهنگ و تمدن را به پایه بلند پیشرفت رسانیده بودند. خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی شما محترم پیشوای ملت هدیه خداوند برای تمام مردم تاجیک و تاجیکان جهان می باشید. سرنوشت ملت تاجیک با نام نیک شما سخت پیوند است و ما امروز شکرانه از آن می نماییم که در چنین وطن آباد و زیبا در زیر فضای صلح و ثبات زندگی می کنیم. جوانان ناحیه فرخار سیاست خردمندانه صلح پرورانه شما را سرمشق کار خود قرار داده در تمام ساحه‌های افضلیت‌ناک وطن عزیزمان کار و فعالیت نموده ایستادند. این سرور ما که عزیز همگان است، مشهورترین سرور با فضل زمان است. در پیرو او مانده قدم پیرو اویم، در مسلک این مرد خردمند و نکویم. سلامت باشه حسن. مایه افتخار است که برای بلند برداشتن ذوق و شوق هنرمندان به کسب و هنرهای مردمی از طرف شما محترم پیشوای ملت سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردیده است. به مورد یادآور شدنی هستم که چکن قدیمترین که به فرهنگ غیر مادی یونسکو شامل گردیده است از دهه اتفاق ناحیه فرخار یافت گردیده است. ما بانوان و جوان دختران این ناحیه باستانی همیشه کوشش بران می نماییم تا در رشد و تکمیل این هنر قدیمه مردمی سهم نظررس خود را گذاریم و به جهانیان ثابت سازیم که تاجیکان در حقیقت مردم قدیمه، تمدن آفر، فرهنگ سالار و دارای مدنیت انتقه می باشند. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، ما جوانان ناحیه فرخار پیروان اصیل سیاست بنیادکارانه، سازنده و صلح پرورانه شما بوده شما را باور می کنانیم که همیشه کوشش بران می نماییم تا در آباد و زیبا گردانیدن هر یک گوشه وطن عزیزمان در تحکیم پایه های استقلالیت دولتی و وحدت ملی سهم نظررس خود را گذاریم. چون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت خویش بزرگ گردیده در خدمت خلق و وطن عزیز خویش باشیم. از آب وطن، خاک وطن پیکر ماست، بگشاده بر روی دوستداران در ماست. پهنای وطن شکفته بس رنگ برنگ، ارزنده شعر و داستان سرور ماست. سلامت باشی. سلامت باشی. سلامت باشی. چون روز و شب وطن منور باشد، بر چشم بسر پرتو خاور باشد، خاکش به کف محبتش زر باشد، 30 سال وطن به 100 برابر باشد. سلامت باشی. موفقیت شما. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محبوب جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، صمیمانه ترین درود و پیام خویش و کل مردم سربلند فرخار باستانی را عرض می‌دارم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، قدمی پر از نور و ضیا و فیض و پربرکتتان را به دیار زرخیز و زیبا منظر فرخار باستانی خیر مقدم گفته از نام کل مردم ناحیه خاصتا جوانان
به شما سلامتی و مظفریت‌های پی در پی را آرزومندم. من مرادزاده جمشید، دانشجوی سال اول اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشم. سرفراز از آن هستم که به طور رایگان به اکادمی مذکور داخل گردیده از شرط و شرایط عالی درجهش برخوردار گردیدم. در این راستا قید نمودن ضرور است که سال 2021 در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان همچون سال پر از آبادکاری و نوگانی ها، مژده های فرحبخش سیاسی و فرهنگی، رشدی بمیلان، سازندگی و بنیادکاری و بسا خاطرمان ثبت گردیده است. زیرا در این سال جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند سیاسی و فرهنگی تجلیل کرده شد. این تنتنه و شهامت استقلال ما جهانیان را متحیر گردانید. محترم پیشوای معظم ملت، برای ما جوانان همچون سازندگانی با اعتماد وطن مایه افتخار و سربلندی است که در پرتو سیاست دوراندیشانه شما و امکانیت‌های در راه آبادسازی تاجیکستان صاحب استقلال فراهم آمده سال از سال در طرح و شکل نو سهم می‌گذاریم. واقعاً ما جوانان از آن خوشبختیم که در وطنمان صلح و وحدت حکم فرماست و در صلح و ثبات و آرامی که از تلاش‌های شبانه روزی شما محترم پیشوای ملت سرچشمه می‌گیرند، تمام ذهن و اندیشه خود را بهر گلگل شکوفایی وطن بهش آسایمان سفربر می‌نماییم. امروزها جوانان وطن دوست و میهن پرست ناحیه فرخار پیوسته کوشش میکنند که در پیروی از سیاست سازنده شما محترم جناب عالی در رشد و نموی دولت و ملت سهم ارزنده خود را گذاشته باشند. زیرا سیاست خردمندانه شما نسبت جوانان به کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر جوانان آورده رسانید. برگزاری آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت. با سرپرستی بی‌واسطه شما ثابتگر گفته‌های بالا هستند. هزارها جوانان بعد از اعلان این آزمون‌ها به سوی کتابخانه‌ها شتافتند و مخزن علم و عرفان در هر خاندان نظیر چراغ معرفت درخشید. ما جوانان برومند زمان صاحب استقلالی پیوسته در بر شما محترم پیشوای معظم ملت بودیم، هستیم و خواهیم. پس سخن ز قلب تمام جوانان وطن دوست تاجیک را بهرتان میگویم: زهی 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 ای راد مرد وطن. سلام علیکم. سلام علیکم. تشکر زیاد. ای پیشوا، راهنما و افتخار و هدایتگر جوانان برای راستین و وطنداری، دانند که در خوب ترین جا ماییم، در مملکتی بهشت آسا ماییم. هر کوه وطن سری بلندی ما هست، خوشبخت ترین مردم دنیا ماییم، خوشبخت ترین مردم دنیا ماییم. تشکر زیاد به توجهتان. السلام علیکم بابا جان مهربان و عزیز دل و جانم. من گلنگار نبیره خواند شما. از آن روزه که عقل و فراستم پیدا شد، محبت شما در دلم جای گرفته است. بهترین گنجی بابایم، از جانم زیادتر دوستتان می‌دارم. در خواب و بیداریم یادتان میکنم. به شک شما را جناب عالی در همه ای ساحه آموزگار اصیل گفتن رواست. مقام و مرتبه آموزگار اصیل هدایت کننده بشریت
به راه راست از فرشته بالاتر است و خداوند او را دوست می‌دارد و نمی‌گذارد که در دو عالم خوار گردد. بابام آمد به فرخار، گفتا کجاست گلنگار؟ من همین جا بابا جان، شعرت خوانم با وقار. من که حالا خرد هستم، رسم شما در دستم. از دیدن رسمتان خوشنودم و سرمستم. شنو ای بابا جانم، اکنون من مکتب خانم. از خنک خوردن هایم دیگر نه من نالانم. از خدا داشتم طلب شما را از نبینم. دیلکم گردد آرام، گل مقصود بچینم. شوم این دفعه سوار، بابا بایم در چرخ بال. برد با خود بابا جان، من را به سیر جهان. بابام شاه مایان است، پیشوای تاجیکان است. خدا شود نگهبان، باشد تاج سرمان. خوش آمدید به فرخار، بابا جان گلنگار. اما خوردیش در ما نمیده بسیار هوشیار بود. چیکار خیلی خوردن موقع با دوای بسیار خیلی نمناک چه خنک بود. با خیلی کرتچه‌های فتحی چه پوشیدن کودک خواهی نخواهی خنک میخوردن. پیشتاز بود. نگار میبریم که گلنگار دوشنبه شما باباش باشین مسئله کنیتون من سفارش دادم. ما مکتب پرزیدنتی داریم در دوشنبه، خوابگاه داره دمش. بعد لیسه بنا همین زبان روسی انگلیسی اگر ناز کنه اگر هیچ بهش بعد زرانه میشه. برای خانه شرایط اگر مادرش پدرش راضی باشه شما برده وای میکنیم بسپارین اونجا شرایط درجه بلند است. خواند 100% آنهایی که ختم میکنن با دانشگاه‌های عالی کشورهای خارجی داخل شده ایستادن. شرایط‌های درجه عالی تربیت کردن وظیفه ما. تا توانیم کمک بکنیم تربیت میکنیم. برای من گاه نگاه کردن مثلا رسم به یاد میارد یک لحظه‌ای که از سفرهای من به ناحیه فرخار اینجا بیا پیش من بیا. توفیلا را پوشاندن که دختر ما کلان قدرش کلان شد دارد. اگر اینجا ماند سر لباس هر سال 4 مرتبه هر یک کوارتل خبر میگیرین اسباب انجام خانه‌اش نشه تاکید میکنین خواند تربیت میکنم خون دانشمند شد سلامت شد خب سلامت شد سلامت یک جهتش برای هم دوست یارو صورت دیگه بگی من رسم بیارم درم پیش کابینت هم نمیارم تو میگم میکنم خدا نگهبانت باشه مرحمت مادرینز. السلام علیکم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب جمهوری تاجیکستان، قدم‌های نیک و مبارک شما را به فرخار باستانی خیر مقدم میگویم. من شیرین ماه نظریمدوه سابقه دار ساحه تندرستی که 40 سال می شود برای سالمی این مردم کهندیار خدمت کرده ایستادم. محترم پیشوای ملت، در حقیقت در طول 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با هدایت و راهنمایی شما پیشوای ملت تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از آن جمله ساحه تندرستی خیلی رشد و ترقی نمود. تاریخ از یادها نمی رود.
تاریخ به یاد میارد برای مردم خلق تاجیک سالهای 1992 93 سالهای بعد جنگی، سالهای بی نهایت وزمین، سالهایی که مردم از گرسنگی، از ناداری، از بیماری رنج و عذاب میکشیدند. در این سال، در سال 1993 8,500 اهالی ناحیه فرخار از گندم زهرآلود شده و بیماری گلتراب گرفتار شدند. وضعیت بی نهایت وزین بود. بیماران میفوتیدند، عائله ها نابود میشدند و در این مصیبت سخت مردم ناحیه اذیت کشیده ناحیه فرخار، شما پیشوای ملت، شما اساسگذاری صلح و وحدت، 16 ینور سال 1993 به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به فرخار سفر کرده از نزدیک از حال و احوال این بیماران دیدن کردید و کمک یاری خود را رسانیدید. 4 مارس سال 1993 مرکز برقرارسازی بیماران گرفتاری ورم جگر تأسیس یافته از همه گوشه و کنار جمهوری و راهبری بیرون از جمهوری همچنین بهترین طبیبان، بهترین متخصصان با تمام موادهای دارویی و فرخار سفربر کرده شدند. ما شکر شما را میکنیم، شکر شما را میکنیم که در کوتاه‌ترین مهلت این مصیبت وزنی و سر خلق اذیت کشیده ناحیه فرخار آمده برطرف کرده شد. لیکن تاریخ یاد میکند از یادها آن روزهای مشکل هیچگاه نمیروند. مردم ناحیه فرخار این یکی دستگیری های شما را هیچگاه فراموش نمیکنند و دائما سیاست خلق پرورانه شما را همه جانبه دستگیری می نمایند. در 30 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان صدها مؤسسه های طبی بنیاد شدند و نوترین تجهیزات طبی جهازانیده شدند. از آن جمله در ناحیه فرخار 78 مؤسسه تندرستی به هر خلق این ناحیه 182 نفر طبیبان معلومات عالی، 1100 نفر طبیبان میانه خدمت طبی میرسانند. ما امروز شاهد آن هستیم که باز یک بیمارخانه دیگر با تمام تجهیزات حاضر زمان معاصر طبی در این دهات، در دهات آریان برای 20 کد شده به استفاده داده شد که این به مردم یک هدیه استقلال می باشد. از نام همه طبیبان، از نام کل مردم فرخار زمین مینداری خیش را به شما پیشوای ملت بیان میکنم. تشکر. سلامت باشید. دست یکدیگر را گیریم، کمک کرده مونده. این دنیا میگذرد، به خوبی هم به گندگی هم میگذرد. یکی نیکیش خوب است، حلاوت میبری. دست یک یتیم گیر، یک معیوب کمک کن، چقدر رویت باریده میشود، طبیعتت بسیار وی میشود. از 100 سوزنداری طبیب ده این خوبتر و بهتر سلامتی دم فایده دارد. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی های زندگی را آرزومند هستم. برای پیشوازگیری صمیمیتتان یک جهان تشکر میگویم. همین هر چیزی که آرزوی آمال داره در دل نیتتان، در قلبتان همه را نصیبتان گرداند. سلامت. امروز همچنین سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در ناحیه بلجوان ادامه یافت. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نخست به جامعه دهات سرخوسار ناحیه تشریف آورده کارخانه اصل سرخوسار مورد بهره برداری قرار دادند. گزارش خبرنگاران ما. در روز دوم سفر به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دهات سرخوسار ناحیه بلجوان که با طبیعت دلفریب و افزونکار، ساکنان مهماندوست و تاریخی باستانی خود مشهور جهان است تشریف آوردند. رهبریت ناحیه و ساکنان شکرگزار پیشوای معظم ملت را با شهامت مخصوص استقبال گرفتند. در ادامه بازدید کاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه شهیدان جماعت دهات سرخوسار کارخانه اصلی سرخوسار را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه مذکور در اساس هدایت‌های به‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به استقبال تجلیل شایسته 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار ابراهیم زاده محدوست عظیم ساخته به استفاده داده شد.
корхонаи коркарди асал дар як сол иқтидори коркарди 200 тонна асалро дошта бо таҷҳизоти насли нав ва технологияи муосир ҷиҳозонида шудааст. пешвои миллат зимни шиносоӣ бо зарфиятҳои коргоҳи нав иқдоми соҳибкорро шоёни дастгирӣ хонда бо назардошти иқтидорҳои мавҷуда ҷиҳати тавсеаи фаъолияти корхона супоришҳои мушаххас доданд. зикр гардид ки соҳаи занбурпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз бахшҳои камхарҷ ва сердаромад ба ҳисоб меравад, зеро 93% масоҳати ҷумҳуриро кӯҳҳо ташкил дода захираҳои мавҷудаи растаниҳои шаҳддиҳанда имконият медиҳад ки шумораи оилаҳои занбур ва истеҳсоли асал зиёд карда шавад. дар асоси дастгирии давлатӣ ва ҳиdoyati асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо соҳибкорон иқдом пеш гирифтем ки бо ташкили корхонаи коркарди асал бо номи асали сари хосор дар санъаткунонии мамлакат ҳиссаи худро гузорем. ин корхона дар маконе ҷойгир мебошад ки табиаташ барои пешравии парвариши занбури асал мусоид мебошад. корхонаи навташкили мо бо дастгири пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар масоҳати 1 гектар замин ба маблағи 5 миллион сомонӣ бунёд карда шуд. корхонаи асали сари хосор бо тамоми таҷҳизотҳои муосир таъмин буда ба талаботи санъатҳои ҷаҳон коркарди асал ҷавобгӯ мебошад. иқдори корхонаи мо дар як сол коркарди 200 тонна асалро доро мебошад. мо ҳаҷми зиёди маҳсулоти худро аз занбурасалпарварони шаҳру ноҳияи вилояти хатлон ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дастрас менамоем. самти асосии фаъолияти корхонаи нав коркард ва бандубасти асал буда арзиши умумии иншоот зиёда аз 5 миллион сомониро ташкил медиҳад. истеҳсолоти корхонаи асали сари хосор таъиноти содиротӣ дошта маҳсулот дар зарфҳои ғунҷоишашон ҳархелаи шаффоф ки аз давлати Туркия ворид мегардад бастубанд карда мешавад. дар дохили корхона намоиши дастовардҳои занбури асалпарварони 22 шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ба роҳ монда шуд. маълум гардид ки бо истифода аз дастгириҳои роҳбарияти ҳукумати мамлакат ва дар чаҳорчӯби татбиқи амалии барномаи давлатии рушди соҳаи занбури асалпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ин бахши сердаромади соҳаи аграрии кишвар дар миқёси вилоят рӯ ба рушд ниҳода афзоиши тадриҷии оилаҳои занбури асал ва истеҳсоли маҳсулоти соҳа ба қайд гирифта мешавад. дар вилоят ҳамасола зиёда аз 1000 тонн асали аз маҳсулоти экологӣ тоза истеҳсол шуда 62451 оилаи занбури асал дар қаламравии вилоят мавҷуд аст. ноҳияи балҷувон минтақаи кӯҳсор буда дар ҳудуди ноҳия тамоми растаниҳое ки дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон мерӯяд мавҷуд аст. айни замон дар ноҳия зиёда аз 3876 оилаи занбури асал парвариш меёбад ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2015 750 оила зиёд мебошад. асали дар ноҳия истеҳсолшаванда дар баробари таъмини аҳолии ноҳияи балҷувон бо маҳсулоти худӣ ҳамзамон барои ба фурӯш баровардан ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ва содироти он ба хориҷа пешниҳод мегардад. мо кормандони хоҷагии ҷангал миннатдоргии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат мерасонем ки дар минтақаи мо ҳамхел корхонаҳо кушода шудааст ва мо метавонем ки бемалол бо ин корхона шартнома баста ва занбурпарвариро дар хоҷагии ҷангал равнақ диҳем. соли 2020 занбури асалпарварони ноҳияи балҷувон 46.5 тонна асал истеҳсол намуданд. айни замон дар корхонаи нав бандубасти қуттиҳои асал дар шаклҳои гуногун ба роҳ монда шудааст ва масъулини корхона талош доранд ки бо пешниҳоди тарзу усулҳои муосири бандубаст ва рақобатпазир намудани маҳсулоти истеҳсолӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ бештар роҳ пайдо кунанд. дар ин корхона 20 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи асали сари хосор масъулонро вазифадор карданд ки дар масъалаи бандубасти асал ва содироти он беш аз пештара таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд, зеро дар баробари сифати баланди асал инчунин бояд бандубаст ва ороишоти зоҳирии он низ бозоргузар бошад. ҳамаи ин ба рақобатпазирӣ дар бозори ҷаҳонӣ мусоидат карда иқтидори содиротии кишварро тақвият мебахшад. дар саҳни корхонаи нави коркарди асал инчунин намоиши маҳсулоти кишоварзиву саноатии корхонаҳои вилоят ташкил карда шуд. дар намоишгоҳ намудаҳои зиёди гиёҳҳои шифобахши кӯҳистони сари хосор, дастовардҳои барзгарони минтақа, ҳунарҳои мардумӣ ва тавлидоти саноатӣ ба маърази тамошо гузошта шуд. зимни боздид пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти барзгарону саноатчиён баҳои баланд дода ҷиҳати аз худкунии бештари зарфиятҳои табиии минтақа ба онҳо дастуру ҳидоятҳо доданд.
ба хотири мақсаднок истифода кардани замини атрофи корхона соҳибкор дар масоҳати 65 сад замин боғи интенсивӣ бунёд кардааст. Дар ин қитъаи навташкил зиёда аз 500 бехниҳоли себ шинонида шудааст, ки нашунамои хуб доранд. машғулияти аксарияти сокинони ноҳияи Балҷувон ба соҳаҳои кишоварзӣ вобаста буда ғаллакорӣ, чорводорӣ ва боғдорӣ дар ин минтақа инкишоф ёфтааст. Пас аз қабули барномаи давлатии рушди соҳаи занбури асалпарварӣ, ин бахш дар ноҳия рӯ ба рушд овард. парвариши занбури асал дар Балҷувон ба хусус дар деҳоти сари Хосор ривоҷ ёфта истодааст, чунки табиати ин гӯшаи диёр барои парвариши занбури асал мувофиқ мебошад. дар идомаи боздиди кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи шаҳидони деҳоти сари Хосори ноҳияи Балҷувон парчами давлатии Тоҷикистонро парафшон намуданд. иқдоми мазкур дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи соҳибкор Фирдавс Муродов амалӣ карда шуда, мақсад аз гузоштани парчами давлатӣ ва бунёди як болугашти хуштару замонавӣ дар ин деҳа тақвияти эҳсоси худшиносиву худогоҳии сокинон мебошад. деҳоти сари Хосор аз зумраи минтақаҳои назарабои сайёҳии Тоҷикистон буда, табиати бииштосои ин гӯшаи бостонии мамлакат воситаи ҷалби теъдоди зиёди сайёҳону ҷаҳонгардони хориҷиву дохилӣ дониста мешавад. ташаббуси бунёди майдони парчами давлатӣ дар деҳаи шаҳидон дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ шуда, корҳои қудратиро мутахассисони ҷамъияти дорои маслиҳати маҳдуди Аслиддин 13 бо сифати баланд анҷом доданд. устунпояи парчами давлатӣ дар деҳаи шаҳидон 25 метр буда, паҳнои матои парчам 7 ва дарозии он 14 метр аст. арзиши умумии иншоот қариб 300 000 сомониро ташкил дода, масоҳати қитъаи замини ҷудошуда 10 садияк мебошад. парафшон сохтани парчами давлатӣ дар ин минтақаи дурдасти мамлакат нишонаи арҷгузорӣ нисбат ба арзишҳои давлатдорӣ буда, садоқати сокинонро нисбат ба ватан модар собит месозад. зимнан бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани майдони парчами давлатӣ дар деҳаи шаҳидон барои бошандагон макони ҷолиби дигар барои фароғату истироҳат ва гузарондани ҳамоишҳои гуногуни оммавӣ пайдо шуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлолият барои рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Фархор аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ 1,4 миллиард сомонӣ равона кардааст. имрӯз дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Фархор чанд иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Фархор бинои хуштару замонавии раёсати молия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бинои мазкур аз 2 ошуна ва таҳхона иборат буда, дар он шароити мусоиди кору фаъолият барои кормандони ниҳоди мазкур фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла ҳуҷраҳои корӣ бо назардошти талаботи муосир ташкил гардида, барои баланд бардоштани сифати кор минбаъд мусоидат хоҳад кард. бинои нав дорои 11 ҳуҷраи корӣ ва толори маҷлисӣ буда, бо тамоми таҷҳизоти лозимии корӣ аз қабили мизу курсӣ ва компютер таъмин мебошад. иншооти мазкур дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби вазорати молияи мамлакат бунёд гардида, ба ҳамин васила мушкилоти кормандони ниҳод дар самти надоштани ҷои муносиби кори ба пуррагӣ ҳал гардид. бо амалӣ намудани нақшачорабиниҳо бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор дар дигар бахшҳо низ дигаргуниҳои чашмрас ба амал омаданд. танҳо дар доираи сафари кори роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия 8 иншооти таъиноташон гуногун ба истифода дода шуд. дар ҳамин партав дидбонгоҳи тобеи ҳарбикунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати деҳоти Фархор ба кор оғоз кард, ки дар он барои фаъолияти оташнишонон мувофиқи талабот имкониятҳо фароҳам мебошад. дар ин рӯз аз номи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дидбонгоҳ як адад нақлиёти оташнишонӣ тақдим гардид, ки ба ин васила теъдоди нақлиёти дидбонгоҳ ба 2 адад расид. мо афсарони ҷавон фахр аз он менамоем, ки дар чунин давлати ободу зебо кору фаъолият менамоем. ман аз номи худам, аз номи афсарони ҷавон ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро баён менамоям.
همچنین در این دوره در حدود نهایت 2 عدد کارخانه پرنده پروری به استفاده داده شد که به این وسیله استحصال گوشت و تخم مرغ افزایش داده شد. کارخانه پرنده پروری برای استحصال تخم با اقتدار 4 میلیون دانه تخم در یک سال و کارخانه پرنده پروری برای استحصال گوشت مرغ با اقتدار 8000 سر مرغ فعالیت خود را آغاز کرده محصولاتشان را به بازارهای مملکت میبرارند. با اشتراک مسئولین در حدود ناحیه فرخار در این روز ترمینال مسافرکشانی، چایخانه و دیگر مرکزهای خدمت رسانی به فعالیت آغاز کردند که به این وسیله هم جایهای نوی کاری تشکیل گردید و هم دسترسی به خدمت رسانی‌های گوناگون باز هم بهتر شد. در جمهوری تاجیکستان معرکه دعوت تیرموهی جوانان به صف قوه‌های مسلح آغاز گردید. در شهر و ناحیه‌های مملکت از جانب مسئولین بین جوانان کارهای ترغیباتی زیاد گذرانیده شده، ماهیت خدمت به وطن به آنها فهمانیده شد. نتیجه این است که مراجعت اختیاری جوانان برای رفتن به صف ارتش ملی نسبت به همین دوره سال گذشته بیشتر گردیده است. متوجه باشید با گزارش آماده نموده همکارانمان در این خصوص. در روز اولی دعوت نوازکاران به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان زیاد از 100 نفر جوانان سنی دعوتی به طور اختیاری نزد کمیساریات حربی ناحیه دنغره حاضر شده آمادگی خود را برای اجرای قرض فرزندی یعنی ادای خدمت مادر وطن بیان داشتند. با مناسبت گسیل نوازکاران به خدمت حربی در صحن قصر فرهنگ با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و والدان دعوت شدگان جمع آمد تنتنوی دایر گردید. ابراز کرده شد که خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان باعث افتخاری هر یک جوانمرد میباشد و امروز در قسم‌های نظامی برای آب و تاب یافتن سربازان همچون محافظان واقعی مرز و بوم وطن شرایط‌های ضروری مهیا گردیده است. من سال 2021 دانشگاه دولتی دنغر را با اختصاص حقوق‌شناس فعالیت حفظ حقوق با دیپلم سرخ ختم کردم و کافدرای حربی دانشگاه دولتی دنغر را با اختصاص کماندیر وظیفه سوار تیرانداز ختم کردم و امروز با اختیار خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان آمدم و از جوانان جمهوری خواهش میکنم که آماده خدمت وطن مادر را ادا کنند. قابل ذکر است که در دوران صاحب استقلالی مملکت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان هزارها جوانان از جهت جسمانی آب و تاب یافته، زیرک و چالاک و دارای تربیت بلند وطن دوستی و افتخار ملی داشته سربلندانه ادای خدمت менамоянд که با نیروی خود در تحکیم صلح و ثبات کشورمان حصه ارزنده دارند. پدر و مادران و دوستان و نزدیکان دعوت شدگان در این روز با روحیه بالیده نوازکاران را برای ادای سربلندانه خدمت مادر وطن گسیل менамуданд. باعث خرسندی است که فرزند من به یگان مانع به اختیار خودش به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر کرد. مراجعت ما به دیگر پدر مادران همین است که یگان پدر مادر باید سطح راه نشود به همین خدمت فرزندانش. برای ҳавасмандгардонии ҷавонони синни даватӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳия курси ронандагӣ ташкил карда шуда дар он даҳҳо нафар аз навазкарон ройгон таҳсил намуда соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ мегарданд. ман соли 2021 донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хисравро бо ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ касбияти сиёсатшинос хатм намудам. айни ҳол бошад ман бо хоҳиши худам با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته ایستادم. در این معرکه مهم سیاسی جوانان وطن دوست دهات سنگتوده و لاهور ناحیه بهر دفاع مرز و بوم وطن با خواهش خود بهر شامل شدن به صف قواهای مسلح جمهوری آمادگی خویش را نشان دادند. حسی بلندی میهنپرستی جوانان شجاع این دیار است که در روز اولی دعوت تیرماهی جماعت دهات سنگتوده و لاهور ناحیه نقشه سفربرکنی نوازکاران را سربلندانه اجرا نمودند. با این مناسبت جهت بریده خاطری جمع آمدگان چهاربینی روزی دعوت شونده در ناحیه دنغره از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه برنامه جالب کنسرتی عبارت از سرود و ترانه‌های ترانه‌گری مهر و صداقت به وطن پیشکش کرده شد که پسند همگان گردید. صلاح‌الدین نعمتов زلخیبک فیض‌الله‌ев برای برنامه اطلاعاتی اخبار از ناحیه دنغره. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای هر یک جوان وطن دوست و قوی اراده مایه افتخار و سرفرازی است. جوانان شهر نورک ولایت ختلان چون هر وقت آمادگی خود را برای خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان نشان دادند. در روزهای اول دعوت حربی تیرماهی جوانان دلیر و شجاع شهر نورک با کمیساریات حربی حاضر شدند و برای در سطح بلند دایر گردیدن گسیل نودعوت شدگان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک
نورک چورابینی با شکوه ایدانه تشکیل گردید. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و حمایت مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال قرض شهروندی هر یک جوان با آر و ناموس و خویشتنشناس می باشد. با این شعار سازنده جوانان و ساکنان با قرائت سرود و ترانه‌های وطندوستانه به مکان اساسی چورابینی با شکوه راهسپار شدند. در زمان صاحب استقلالی مملکت ارتش ملی پر اقتدار گردیده در تمام جزء و تام‌های قواهای مسلح برای ادای خدمت حربی افسران و سربازان شرایط مساعد خدمت فراهم آورده شده است. طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خدمت به وطن، حمایت مرز و بوم کشور، تحکیم استقلال دولتی، اقتدار مدافعوی آن وظیفه هر یک شهروند بوده. خدمت در صف قواهای مسلح برای جوانان مکتب مردانگی به شمار می رود. در اساس فرمان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آمادگی به دعوت در کمیساریات حربی شهر نورک خوب به راه مانده شد. از این لحاظ صف خواهشمندان زیاد گردیده تامین اجرای نقشه خوب به راه مانده شده است. برای در سطح بلند دایر گردیدن گسیل نودعوت شدگان در مرکز شهر نورک چورابینی سطح بلند دایر کرده شد که در آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک، جوانان، سابقه‌داران، والدین نودعوت شدگان و ساکنان اشتراک کردند. طور تاکید گردید در زمان استقلال دولتی با دستگیری و توجه به واسطه سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان ارتش ملی به یک نظام پرقدرت و توانا تبدیل یافت و در همه قسم‌های حربی مملکت شرایط مساعد فراهم آورده شد. در ادامه سابقه‌داران، والدین نودعوت شدگان و جوانان تاکید نمودند که خدمت در صف ارتش برای جوانان قرض شهروندی بوده. محض آنها در دوام ادای خدمت مفهوم‌های وطن، دولت، مقدسات ملی خود را به خوبی درک کرده سبق دلیری و شجاعت، مردانگی و درس حیات را می‌آموزند. ما فخر کنم همه خیل بچگی ما رو داری وطن ما رو نگاه بداره. همه فرزنده آماده داری قطار فرزندان ما ایستاده به خلق وطن خدمت کنه. من پدر دانشمنده ناصرزاده خالمراد اسدالله، من با خواهش خودم فرزندم را در این روز آورده به قوای مسلح جمهوری تاجیکستان روان کردم. از این روز من خیلی خرسندم که فرزند من رفته سربلند خدمت مادر وطن را اجرا کرده میبینم. من ناصرزاده خالمراد اسدالله با خواهش خودم با سر قوای مسلح جمهوری تاجیکستان میخوام که خدمت نمایم. سرور غمخوار ملت داریم که از اون خیلی ما جوانان شکرانه میکنیم که در وطن تینجی آرام زندگانی میکنیم. خیلی خرسند از اون هستیم که امروز ما جوانان با صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان یعنی که حاضر شدیم. ما با سر بلند میخوایم که خدمت وطن مادن رو به جا بیاریم. در تنتنه‌های با شکوه گسیل نودعوت شدگان به 31 نفر شهادتنامه رانندگی تقدیم گردید. روز گسیل نودعوت شدگان در شهر نورک با اشتراک دایره وسیع کارمندان و ساکنان، اهل هنر و جوانان متنتن صورت گرفت. برای خاطرمان سپری گردیدن چورابینی مذکور از جانب اهل فرهنگی شهر نورک برنامه رنگین فرهنگی دایر کرده شد که جوانان مدت زیر سرود و ترانه‌های وطن دوستانه شادی و خرسندی نمودند. اصلا روزی نخست دعوت تیراموهی جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری در نقطه محل دعوتی کمیساریات حربی نوحه قبادیان اون قسمتی رو که برای ادای عهدهداری حربی حاضر شده بودند اختیاریان در بر می‌گرفت. کمیساریات حربی نوحه قبادیان در حمایت شهر با تمام پدر و مادر دعوتشوندگان کارگاه فعالیتی گزارنده شده. امروز نتیجه این است که در این دعوت صف اختیاران نسبت به سال گذشته زیاد است. و همچنین در کمیساریات حربی نوحه 40 نفر دعوتشوندگان در کورس تحقیق جمعیت مدرسه مدرسه تحصیل نمودند و امروز با شهادتنامه رانندگی سرفراز. از وجاهت و بولیده‌روحی نوعسکران احساس میگشت که برخی از جوانان دوران صاحب استقلالی خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری را قرض نه بلکه مایه شرف و افتخار می‌حسابند. هر یک جوانمرد این مرز و بوم باید برای مادر وطن خدمت خود را ادا نماید و من خیلی که میبینید جوانمردایی که در اینجا جمع شدند همه آمادند به خدمت
модар ватан. баъди гузаштан аз муоинаи тиббӣ ба онҳое ки дар курсҳои кӯтоҳмуддат ба таълими ронандагӣ ва кафширгариву дигар ихтисосҳо фаро гирифта шуда буданд, шаҳодатнома аз соҳиб касбӣ супурда шуд. бо шукӯҳтар манзараи ин чорабинӣ ки рӯзи даъватшаванда унвон гирифтааст, дар майдони варзишии ноҳия сурат гирифт. масъулин дар оғоз аз ташкилшавии артиш ва такомулу ташаккули он дар доираи 30 сол ва мактаби воқеаи тарбияи ҳифозони ватан будани он ҳарф заданд. ҳамраҳӣ бо ин андешаҳо волидайн, худи наваскарон ва онҳое ки ватан барошон муқаддас аст, дар ин мавзӯъ бо ҳарорат ибрози назар мекарданд. дигар манзараи хотирмони ин саҳна таомули аз нав эҳёгаштаи нонгазон буд. воқеан баргузории маъракаи гусел дар чанд соли охир хело дигаргунаву хотирмон гаштааст. дар чунин ҳол ҳар як наваскаре ки ба қатори ҳомиёни ватан шомил мегардад, бори дигар эҳсоси масъулиятро ҳис намуда дарк мекунад ки ватан ба содоқати онҳо дар таъмини сулҳу субот ва оромиву тинҷии ҳар гӯшаву канораш умед ва эътимоди калон дорад. ҳамин тавр маросими гусел бо шодиву хурсандӣ ва базми суруру нишод анҷом пазируфта, бо дуои неки қисмати калонсол наваскарон ба маркази вилояти Хатлон гуселонида шуданд. рӯзи нахистини даъватшаванда дар майдони нишони давлатии шаҳри Истарошам бо мақсади ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар гусел намудани гурӯҳи ҷавонони далеру ватанпарвар ва бо даъватнома ба таври ихтиёрӣ ҳозиршуда ҷамъомади ботантана доир гардид. дар он намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, собиқадорони ҷангу меҳнат, бахши ҷавонон ва варзиш, мақомоти қудратӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот ва кумитаи маҳаллаҳо, сарбозону афсарони қисми ҳарбии кумитаи амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истарошам, муҳассилини гимназияву муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ, падарону модарон ва наздикони даъватшавандаҳо, ҳамзамон ҷавонони шаҳри бостонии Истарошам ширкати фаъол варзиданд. дар ҳамоиш зикр гардид ки ҳифзи ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва иқтидори мудофиавии он рисолати муқаддас ва қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони бонангу номус аст. маҳз ҷавонон дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати софдилона ба ҷо оварда аз мактаби обутоби ҳаётӣ мегузаранд, сабақи шуҷоату мардонагӣ мегиранд ва муҳофизат кардани хоки поку муқаддаси ватанро меомӯзанд. имрӯз хушҳол аз он ҳастам ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон даъват шуда истодам ва хизмати худро бо як сади баланд адо менамоям. ин рӯзҳо барои ман яке аз рӯзҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. ҷавонони наврасони муассисаҳои таълимии шаҳр аз матонату мардонагӣ ба ваҷд омаданд ва дар ниҳоди хеш тухми орзуи пас аз хатми муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумии шаҳру деҳот ба таври ихтиёрӣ ва сарбаландона дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар хизмати ватан модар ба ҷо оварданро кишт карданд. мавриди тазаккур аст ки туфайли ташкили корҳои тарғиботии ташвиқотӣ ва фаҳмондидиҳӣ дар муассисаҳои таҳсилот миёнаи деҳа, пайвастагии мунтазам миёни ҷавонону қисмҳои ҳарбӣ дар шаҳр амалкунанда ва ташкили рӯзи дарҳои кушод дар қисмҳои ҳарбӣ, деҳаи калонтарини шаҳр Ниҷонӣ таи чанд соли охир даъвати баҳоронои тирамоҳии ҷавононро бо камоли майл ба сомон расонда истодааст. аз ҳамин хотир имрӯз низ кормандони ҷамоати деҳоти Ниҷонӣ даъвати тирамоҳии ҷавонони шуҷои далерро ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 110% иҷро намуданд. маросими аҷдодии нонгазонро ки аҳамияти бузурги маънавию тарбиявӣ дорад, модарону наздикони наваскароне ба таври ихтиёрӣ хизмати модарватанро бар дӯш гирифта таъсирбахшу хотирмон анҷом доданд. ҳофизони раёсати фарҳанг ва толибилмони муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ ва бохшаву кӯдекистонҳои шаҳр ҳамоиши гусели наваскаронро ба ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо суруду рақсҳои дилангез рангину хотирмон сохтанд. имрӯз дар шаҳри душанбе ба муносибати рӯзи омӯзгор чорабинии идонаи бошукӯҳ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати маориф ва илм, вазорату идораҳо, кормандону собиқадорони соҳаи маорифи пойтахт иштирок карданд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар толори кохи суруши пойтахт ба муносибати рӯзи омӯзгор чорабинии идонаи бошукӯҳ баргузор гардид ки дар он роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, кормандону собиқадорони соҳаи маорифи пойтахт иштирок карданд. зикр гардид ки давлату ҳукумати мамлакат шахсан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифро
ҳамеша аз самтҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоӣ қарор дода барои татбиқи амалии он ва таъмин намудани шароити ҳарчи беҳтар барои омӯзгорон ва наслҳои наврас ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонад. ман омӯзгорам, тарбиятдиҳандаи насли наврас. агар худованд дубора ҷавонам гардонад, боз ҳамин касби омӯзгориро пешаи худ мекунам. омӯзгор ин як шахсе ҳаст ки тарбиятдиҳандаи насли наврас аст ва аз ин ҷост ки пешвои муаззами миллат дар ҳама баромадҳояш соҳаи маорифро соҳаи калидӣ ва омӯзгорро сафи интеллигентсия номидааст. мо низ омӯзгорон агар бинем ки шогирди мо рӯи коре омадааст, бисёр хурсанд мешавем ки нахли парвардаамон самаре додааст. дар фарҳанги мардуми тоҷик таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илму дониш ва арҷгузориву эҳтироми устоду омӯзгор аз кӯҳан мавқеи хоса дошта, нақши омӯзгор дар радифи намояндагони дигар касбу пешаҳо барои то ба имрӯзу ин сад расидани миллати тоҷик басо бузург буда ояндаи неки ҷомеа ба пешравӣ ва рушду такомули соҳаи маориф пайванди ногусастание дорад. зеро рушди фарҳангу маънавиёт ва тарбия намудани ворисони ҳақиқии давлату миллат пеш аз ҳама аз фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва заҳмати содиқонаи устоду омӯзгор вобаста мебошад. пеш аз ҳама мо омӯзгорон миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, муҳтарам ҷаноби олӣ ва раиси муҳтарами мо Рустами Эмомалӣ баён менамоем, барои он ки сол аз сол ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд ва мо омӯзгорон, мо роҳбарон низ дар навбати худ кӯшиш мекунем ки ҳамеша сазовори боварӣ чунин давлату чунин сарзамин бошем ва насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихори ватандорӣ тарбия намоем. бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии моддӣ маънавии омӯзгорони шогирдонашон дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ба ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гардида, тарғиби таҷрибаи босамари омӯзгорӣ, баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа, бахшида ба рӯзи омӯзгор бо tashabbusi раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ҳавасмандгардонии омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе 79 нафар омӯзгор бо мукофотпулӣ дар ҳаҷми 3000 сомонӣ ҳар кадом ҳавасманд карда шуданд. ҳамчунин ба омӯзгорони соҳиблаёқати муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳри Душанбе бо ифтихорномаи раиси шаҳри Душанбе, нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мукофотҳои соҳавӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин ба зиёда аз 40 нафар собиқадарони соҳаи маорифи пойтахт ки дар рушду пешрафти маорифи пойтахт аз ҷумла бунёди муассисаҳои нав, ҷорӣ кардани навгониҳо, таҳияи барномаҳои таълимӣ, таълиму тадриси насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ, арҷгузори барчаҳои миллӣ ва умумибашарӣ, омода намудани кадрҳои болаёқат ва муаррифии кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ нақши назаррас доранд, армуғонҳои идона тақдим гарда, меҳнати содиқона ва софдилонаи онҳо дар рушди соҳаи маориф шаҳри Душанбе қайд карда шуд. чорабинии идона бо баргузории барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони касбӣ ва наврасони соҳибистеъдоду эҷодкори пойтахт ба анҷом расид. дар ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба рӯзи омӯзгор чорабинӣ баргузор гардида, омӯзгорон ва собиқадарони соҳаи маориф аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ карда шуданд. гузориши Бобокаллон Аминзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ва хусусан солҳои охир бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ дорои шароити муосири таълим ва муҷаҳҳаз намудани онҳо бо таҷҳизоту лавозимоти замонавӣ аз ҷумла технологияу иттилоотиро вусъат мебахшад. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таҳсил ва фароҳам овардани имкониятҳои замонавии таълим дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла дар ноҳияи рӯдакӣ низ сохтмону навсозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия корҳои обудонӣ дар ин самт идома дорад. зимни як ҷамъомад бо маорифчиёни ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба рӯзи омӯзгор таъкид карда шуд ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи рӯдакӣ бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорону аҳолӣ даҳҳо муассисаҳои нави таълимӣ бунёд карда шуданд ки имрӯз фарзандони аҳолии ноҳия дар симхонаҳои барҳавою муҷаҳҳаз бо айёниятҳои таълимӣ илмҳои муосиро
را از خود میکنند. این همه پیشروی ها را معارفچیان ناحیه رودکی نتیجه سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان معنی داد میکنند. تدبیر مذکور باعث باز هم بهتر گردن صفت تعلیم در این مؤسسه تعلیمی گرده میان بعد خوانندگان در شرایط مساعد و صنفخانه‌های برهوا تحصیل خود را ادامه میدهند. از این اقدام سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان آموزگاران اظهار میnnتداری نموده ابراز می‌دارند که در جواب به همه این غمخوری‌ها کوشش بر آن می‌نمایند که نسل نورس را در روحیه خویشتن‌شناسی و وطن‌دوستی و کمال رسانند. در جمعیت یک قطار آموزگاران با مکافات‌های صحوی و تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. برای بالیدروهی اشتراکچیان از جانب هنرمندان برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد کرده شد. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. سربلندی و خانوادگی شما تمنای همیشگی ماست.